ቅዱስ ያሬድ መጀመሪያ ሀገረ ስብከት ዘዋ መቀለ ብብፁዕ አቡነ አቡነ ኢሳያስ ሰናይ ፈቃድ ታወት ቅዱስ ያሬድ ክትከል ኽኢሉ እዩ ቅዱስ ያሬድ ሀገረ ስብከት ብፍሉይ እንደመስግነ ደሞ ቅዱስ ያሬድ ተኺሉ ዘወር ልበለት ይኾነስ ልትደብር ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ቅርሺ ሓገዝ ገይሩ ሀገረ ስብከት ዘዋ መቀለ ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ኣብ ጠቕላላ ኣታዊና 20% ብፅሒት ሀገረ ስብከት ስለ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ክትጠናኸር ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ሀገረ ስብከት ሓገዝ ገይሩና እሱ ብቻ ይኾነይ ካሊእ ዝዋዕላ ዝኽንገብር ቅዱስ ያሬድ ከምዚ ኢሉ ክገንን لكل مخنيات لخون እንደገና ሀገረ ስብከትና ከዝም ብና ሀገረ ስብከትና ምምሕዳር ብብፁዕ አቡነ አቡነ ኢሳያስ ፈቃድ ዓለማዊ ምስ መንፈሳዊ ኩሉ ኣማሊኦም ሞያ ዝሓዙ ኣውለእተኻዮም ክዋፅኡ ዝኽእሉ ፈላጥ ትጉህ ኣመሓዳሪ ክቡር መልአከ ታወርም ሀገረ ስብከት ስለዝሃበና እስቲ ብስም ቅዱስ ያሬድ ለሀገረ ስብከትና ድምቕ ዝበለ ሞራል ክትውልና يحتت دحرزي أب سلسة ورحي بعد سلسة بيت مقدس بيت كريستيان بسبب هفتي قدوسات بروخات بزحام مقلوس إن لما نايب ترجع لخدنا يلي أفتخوا بالسال ركو سنة يوم سنة يوم سنة لا وسخو ديابير لحواتهم بحو بجلسي بصور بلهاونا جنزب على 10 مليون الودا دمس خيت سمع سلسة ورحي سلسة بيت مقدس دلوا سفيح بيت كريستيان تسريحيو يا صباح كلهم معسرت حدا قون وسله تريوه تاي ما يتقد حيداس ما يرسع خي يخون ويلو لا وقعنا له خي نرصع قنوت عسرت حدا ونركبنا الناس بيجوج نجلس كلاتهم سلازو خنرينا وزيب الخنون ياو تما انكر الخنم محدارنا حزبنا بتخكل لك قلقل جنا فلما عمت حدا عمت ليه وطر بيت كريستيان حمشا ورحي حزك قبل الزرع عاوز حمشا ورحي زقن لسه سرحتني اي تقصير لمن تايسا عقل قلتنا لكل تبصح لك خو انت تحاسيو سلازخونه اكلت استراتيجي بلان الناس للخونه وخل قلقالي وخل سرحتني تاليو وخل سرحت سلالهلي سرحتنا باغواو سلالفصم مالت تم خذ خل تممران قني لقرول نور انكان نات دبريتم حدا ناقني بعل ما ممر حواس ግን ደሞ ብስታሲክስ ክፍለ ሓላፍ እዮም ተም ሓደ መምር ኤርሚያስ እንደገና ትማለት ማል ዕለት ተዋዳዲሮም ኣብዛ ወዓላ ዋዜማ ዚኣ قدامي بموسى نادو رقن يممر انديام ممران تيترفه فتينا كالغرمكم زوعنيانا تيترفه دبلوم اللهم ناينا زوعنيا كلتيهم سو دبلوم ام تواداديرم لااتي مال لمن تايس قدس ياريد بكله لبسله نطقه فلاط الخونه قلقال كل حسابيه توم بمحساب توم خلته وارديا وراديرنا القطرنا يوم بدبلوما معارض التمرعوا طايم خالي تمكر لهم سواتيه مالت سلازي حزي غيزي خيود موزحتي اكو بقى لخ من نغاري الفوت نيره سلازي زخر قدوس ياري للعالم مخنيات غيرنا اب دبر سينا قدوس ياري بيتكريستيان كان خل تشعي 10 تشعته እግዚአብሔር ሰላም خبنا فقاد يكونش كاخل تشعي 10 تشعته كنسرحهم لحسبنايم حاصير استراتيجيك بلانات ايمسلو ويتلمنال باليوم سلازي ما تولنا ورا قنتات راي علامه شتو سروح بروجكتات تاي نغبر قمت مغا حديث من تنغبر الشي قصيلنا ماهيلي تاي صادق قدوس يارنا اورثودكس وايد بيترسان برهان خم لخونه نازيما ناطب زعنتو سللتوال شنحلف سلاز تقرا عبيا استواصو الغيره او سنه صحف او كينه طبه وتمرت فلسفنا سلاز شكا سماي خزنا فيزيكس مورات البحلو دحر الموصي قدوس يارد قديم سماوات وصيح سماوات سنطيقو اب شوعت سماوات وصيحو كاب سماي كاب قدوسان من ازيما قد حلمصه بهاجرنا درجه እንደገና ንዑ ለህዝብ ትግራይ ስልጣነ ልገልጽ ልምጥን መዘከር ዘዝኸውን ሓወልቲ ዩኒቨርሲቲ ሙዚየም ወይ ድማ መንፈሳዊ ኮሌጅ ላይ ምህላዩ ቅዱስ ያሬድ ክዝከር ይኻለይ ህንድ ዝልድለ ክፍለጥ ይኻለይ ማለት እዚ ላይ ምህላዩ ስለዚህ ነባራ ኩነታት ልዕሊ 50,000 ተነባረው ህዝብ ክርስቲያን ኣለዎ እዚኣቶም እንደገና ካልገርመኩም ሓደ ግዜ محفر እዩ ልዕሊ 50,000 ህዝብ ነውረሉ ለ13 ዓመት ለአክል እዮም ተንካራቲቶም ቅዱስ ያሬድ ታወት ክትከል ማለት ቅዱስ ያሬድ ስሙ ልጽዋዓስ ኣብ መቐለስ ለ13 ዓመት ለአክ ኣብ ደው ጎንደር ቀደም ይንገር ነይሩ ስለዚህ ደው ጎንደሪ ርእሰ ከተማ መቐለይ መን ይልዓብ ግን ኣብ ደው ጎንደር ታይ ይስራሕሎ ኣብ ርእሰ ከተማ ተቐሚጥናኸ ና ቅዱስ ያሬድ ታይ ተሰሪሕ እንዲያም ብልዕሊ 6 ቢልዮን መንግስቲ ከይቀረ ቢልዮን
لعل 6 بليون قرشي بجتي تبجتو سلازي لعل 6 بليون بجت تبجتو عالم لخاوت يلته بزو زمان لمص تكنولوجي تطقيمه سلازي كله ملاء دياسفرا له تولد ኢትዮጵያ ለሆነ بفلاي دمو ጎንደር ከባቢ አይልርከብ ሰብ ያው ቡትለላ ዓለ ልዕሊ 6 ቢልዮን በጀት ተትሒዝ ወይ ተሰራሕ ልሰራሕ ለሉ እንድሕር ዝኾነ ንሕና ኸ ክንደ ቢልዮን ኢና ክነውፀሉ ዓደው ዝኢና ንብለና ስርሖው ዝኢሰሪሕ ቅዱስ ያሬድ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ዓለም ገኒና ክትወፅእ ኦሪየንታል ቸርች ተባሂለን እኮ ምንም ከምትና ኢና ስኢል ሕፅር ልበለ ሃንዳ አውት ልመስል ብጽሑፍ ተዘጋጀ ወዚ ኮስ ብቻ ይቆን ቅድም መምር መጋቢ ሐዲስ መምር የነክ ተነግርና ተልብስ ልዕሊ 10,000 لخانة درستس بقالم كم حزم ملك أنت سلازي خانة عمت سوشو عت عمت حدا جزء الوقت حبك أبوتها كوي تزاينه أو عمت يخانة سوشو عت عمت زليلو الوقت حزي ما الوقت حد درست له لمن تاي سوشو عت عمت سل الوقت حزي الأكل درس لك لعل 6 بليون كل سب ندي عم بدي سوا حدا مصنعت لعل حمش تم يتشحر حدا فابريكان ده يحزي لعل حمش تم يتشح كابن عدي سانة ورتس عبيت كريستيان تقاطيرهم لا قل ولد ياريداويان يوم لا حمش تمشي تاي ترسيان كل يسرح فطاريت كو انا سرح جماريت كو فلاسفه كو يا فلسفنا كاوكو فلفلا بوزح نجر لسرحت بوزح لرئيت ابي ترسيان زي انيا سلازي لزي ادمو كل ايدك زرغح منقسم تقونه بتعنا كقصل تقينو تابي ترسيان زي قدمي توصلت تقصل تلا تعنا تقصل تلا تابي ترسيان لمن تايس سلاماو سب كلي هم نري لنا خزكو ولاد القتل ولاد القتل سلام لبنا እንደገናቲ ሞራል ላይ ወለደ ለህነጽለለ ለመጽለታ አዩ ታቤ ተርሲያን ስለለ ይሰርحና እዩ እንዲያም ለዚ አስለሚና ለዛይ ተርሲያን ዚያ መንግስትም ለሚናስ መሬት ይብናስ ንዕት ትምርት ይሰርሒ በይዛ ሆስፒታል ሰርሒ በይዛ ከማይ ጸሎት ሰርሒ ተንብል ነርና ንሕና ክንደይ ቅርሺና ከነትርፍ ነርና ላውዝ እዮም ኩመጽ ነይረም ታለ መጋቢ ሐዲስ ተናገሩ ዓቢ ሕና ስኮላላርና ለሂንዲ ለቻይና ለታይላንድ ላናፈቅና ላምባaqና ኢና ነበር ካልገርመኩ ስለዚህ ትንፈልጠ ዜማ ወዓድና ለለግን እሽካ አኻዚ ኩሉ የፈለጠይ ኦዚ ክንፈልጥ ደሞ ና10 ዓመት ፕላን ብኹር ወላዲና መራሒና በሃገረ ስብከትና አማራራሓ ሃገረ ስብከት ቅድም ላይ ተቀስዋ እንደገና ቡፍሊ ደብዳቤ ጽሕፍና ለሃገረ ስብከት ብላይ ወዓል ሕደር ብፍላይ ለቅዱስ ለደብረሲና ቅዱስ ያሬድ ሓደ አካል ሓገስ ስለልኾነ ብላይ ወዓል ሕደር ብላይ ወዓል ኸይወዓል ኸይሓደረ ደብዳቤና ክፍጸም ደሞ ሃገረ ስብከትና ዓብይ ቃልአቲልና እንደገና ላፈጸመ እዩ ብዙይ ለና በሐጽር ጊዜ ብዙሕ ለውጥ ለምጻና ማለት ስለዚህ ንእሽተይ መሬት ተፈቂዳ ተባሂላ ሳሌ የለ ካልገርመኩ بطعم الحزن كلكم تحزن إخميلات يحسب جن محزننا واجا سلاليول مفتح جن نقمت تابي ترسيان عريفات أنا نيا يا جنوة عسرت حدا مصيكم طريق وايد فلت وايد لا أبتشا بعمت سلسم يتشح قرش إلى نخف لا أبتشا لتهنس أبي ترسيان لا عرفت سلسم يتشح قرش نخف يا أخوانا يشدش تبليون يا أخوانا يشدش 100 مليون يا أخوانا 1 مليون لذا هنس أبي ترسيان عريفات الله قدوس يارين أفت تاريخ لصار حلو أفتل تجلسلو أفتل عويلو أفتل تولدلو أفتل عالم زخل سجال بركة العدو سلسم يتشح كراي مخفال مالت محزني محفري أزينا نخفش كأخذ تكارتات بال يحزنا ياينا نقولنا جن فلاننا تايمسل شنقصل سلازك دي عارف قاعد غين بوصو بنا أو إساياس أن يفقط توقصه بنا مقالة حجر سكت قرّت أمارة راحة خام ودما بنا يدوروا وفين ما رحنا أمارة راحنا بناي مؤمنان منفسه وتقادله بفلاوز منفس نديام قدم كاينات قدم دياقونات أمم صوم بيترسيان موت إلى مية موت يوم كاينات دياقونات لعشرة سلسة عمت لا تقال سل نور من يوم تلنا تم إيمانانيهم أوز أسر حدا ما أخلنا كل ليلة تسفى جبر أتخل ترقي تخلى برهاني كونيرل تخلى كونيرلات مؤمنات ومؤمنات سلزي تقالي صوم بلسار حوا أحواتنا الله لك أجر مريم هاي المحاري لعشرة سلسة عمت الأكل قالتهم ليس أو عقوب زخل 10 سلسة عمت توقعيزه خازم كاوكراي جزاكني يرحلنا اليوم على تمحوات خازم لا دخم إيه خازم قطر ليت لا دخم إيه قطر ليت لا صعر إيه بيترسيان غيدم كأتم حدث الجرمكم أقسم قسم غيدس أو أقسم نبيت مزجاج حلا فجنيس أو على وقع سل قدس يار شكازي قبل حسول حل مالت سلازي بناي من أنت قادلو ذا بيترسيان زي أتصري حنيرة زي آدم مخي خرمت كي حاجات لفتي زمناوي هنساتنا كل ولدنا أي مهلي تقدس ياري تاريخنا حرقن فليتو تماراميرو عدو لافتنا قدم سلطاني لعلنا عد خملس عامتاو زخرا ماهلي قدوس يارين بمالت عامت داب ايلاف زماري كبر بسينودس تግራይ كوسن ابين يسكو كمزغب مغباري كمشندا عبداي نا ኢየሱስ ክርስቶስ ቃለ ወንጌል
بسفح بسفحاتي الممار هزوي عدي لفوتو سنة مقبار الصلاة ولا دم فرا نايم إيمانان نفس قدحن مقباري وانا بلاننا مالت وذي بالخانة عالم لخاو زخرة قدس ياريد مرها قبر علامانا مرها قبر ككايد عادا هاقرا بعال كخون كلهم إيمانان هايمانتهم نا هايمان سرعاتهم توفيتهم بزقب آخر ردو خفلتو بيت رسيان مريت وان الناس كلوا مقبار سفحي زمنا بيت رسيان مفتار قابل منا بمصع استفال على بروجكت بمتقبار نستقم وقنات بمصع نا هاقر قطع عقم حفك بالمقبار مغنيات بزحات بس حتى عبد للمصيم كلهم إيمانان بيت رسيان نايل مع الصراحتي كنا طفلنا بركة تصافتي كخونو أو زع 10 عام مقبار بقالو إنجيل خامن سرحي سلازي أزيله بيت كريستيان مريت وعننت بالهلا صفي زمان بيت كريستيان تاريخ القدس ياريد موزيوم قدس ياريد سلازي معرف هارونياتات قال قرمك مقدم تبوطانا خزي زماري من الأتم سمع لنا قد ما خذنا تان كنابون بدمس إلى سمعنا سلازي كاب درجة تحيزو كاب هاتي هاي السلاسي تحيزو أول نور ما كم تجارو كل جزء مسوائي بالخفر اليوم دحر مسوائي تم معك هم إنا ياو الصلاح هذا مثلا عتاد لي سلام بالحزن همين تكمل سلام مثلا عتاد لي سلام الحزال قبرنا غيرنا ترارينا دغنا نبتاتنا دغنا نطفا سلازي اب ثلاث قالسي انا قابل سمعه قابل راخو اب ثلاث قالسي تناخذ رابعي مسوائي تلخفلو التقور لعصم تشكا خازي كنكال غرمك مفتبوتو سلازي واي تقاطقط احد مستيتهم داوي تقدم نغير حدث نحدث نفسي اي تطفئ تبيلها من تنغرت الغرمكم تعصم التقورلو قدس ياري تاوت متخالو لتمهارونياتات لتمو لهاجرهم يلوم لموتو عصمتهم كخبر غيرو اي سلازي معرف هارونياتاتم خسرح يي مالتي خالي منفساو كوليج قدس ياريد بصوبنا اون يوحنس قداماوكو كوليج زب مفاتم يو انا خناغر بزحات ممران خناغرو بزحات خفريو لممر مغاوي حديث كوصو لملأك تاور كركو عوذ لنا كلاتنا للنا لا وسخنا لحزنا نسعب لنا تا كوليج زي اب كتمانا مهلا ايا بقرا مركبنا اي سلازي قربا خاتمرت تاليو كل ولده لا التهانص ايمرو لفرس ختمه مقنع قليليو لفرس ايمرو كن التهانص ختمه ايلبت ريخم 27 عامت التهانص بلي تهانص سباتي بحاده غزي الطفئ مالت بحاده غزي هملي نبر لقنا بلي تسرح سباتي خنسرح دمو تمرت يدل كولج يدل سلازنا قدس ياريد كولجم همل سرح اش نقصل منفساو كولج تراعيو كاونا من اسي سرح فطره تكرار بعلو تواشنت بعل تقدم النجر نور تخوره تنصل كاو ديسا كوينا نغزو كاو رح كوينا نمصو كله الباسات ناغريك لانا كاو غريك كوينا نغزش كاخازي سلازي سفي حمرمر بصوبن هاون يوحنس انديام او كاتدرال قدس مريم اندينا كينه طبب بوتاتو هايلو الباسات كاباتات خالي لسرح يلم يسلطن نيرو سلازي لك خامو ناي من اساي سرح فطرا نافلغ هيوت ابنت بيت تمرتي ممسكر እንደገና ክል ሶና لغندر لغجام لاخدنا لا تحرنا الى موتنا لا طفقنا الى قرنا رحق منغر تغعيزنا بزح بجه توصينا يخوني مكيناس ارغ لي تاتي بوتا خيدم كيم دغوا مسكير بيتليم لبها ببا خاتي خب خاتوصلي تفلطي بانك لبهال يولي سنق لبهال يولي سلازو حمد خلاص خات ماركال غرمك ممهار بቻ يخوني ጥሜት ለፈተና ስለዚህ بقربان مهار لتمرتيات المسرح እሺ وزينا حسبك او سرح لسانه من اسينا سرح عدل بيش اي زوريام تخونه بيت كريستيان سبت تمهيركو حدا بحنتي بحدا وزي صنع عمالك ايش اي في ادس يلي خالي حمامات يلي سلازي بلي علمه خمر عيلي خالي نافي الصلح حمام يلي خالي انفكشن حمام يلي سبت عنو كحل خلص بعل ريتي صفاتي حليو سلازي كاب ايش اي في ادس خالت حماماتي نصاك خون دمو ياو عابي دراش وي معابي تمرتيه تسرحم تسفلن كاو خمشندا حلو منقد كفلطون كاب اي جبر جبنت كرحقان املخاختن لقيرال دقنس حواتنا انتاتنا انه مالت هاجريا انه مالت ياو خل يا فقر يا انه هيوت يا سلازي حنت قالن سيت عنا تحلي مالت عنا للو ولدو تفطير مالت يزي دمو دقنس بفلي لسلطنالو لمهارالو جبر جبنت تمرتيات قام نسرح يو سلازي لزي دمو تايد لينا يحزي لب للو لب يبلي يحزي كل ما كم ميدياتات رئي ولهم كل عالم كوصحي او وصاي او وش تعدي اما العالم لله هذا كريستيان بملؤه تابي كريستيان تقولوا تابي كريستيان عبيتكم نا تابي كريستيان زي طولا ستقوم لعابخ صابا لا ستقوم لقعالا ولا عق بقالال تخصص بقال تهانص اما العالم بالتفلالي ما يلتمارق تمرقكم قتفلط لنا خطر لنا بزقات امزي بسم እግዚአብሔር ለሐተትኩ ታይግን የድልና ይخزي ሰለሰም ይሽክራይን ኸፍለሉ ቁንጣር ቤተ ክርስቲያን ተይኾነስ ሰፊሕ ዘመናዊ ቤተ ክርስቲያን ለምህናጽ
50,000 ካሬ የድልየና ሙዚየም ቅዱስ ያሬድ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ 20,000 ካሬ የድልየና ኣነ በአዲስ አበባ ፍቲ ጆርግስ ከባቢ ፒያሳ ተሪእኹሞ ኩሉ እንዲያ ንዓድዋ ድል ተባሂሉ ዓድዋ ኩናት ዓድዋ ፍቲ ዓድዋ ኩናት ተኻይዱ ኣብ ዓድዋ ታይ ተሰሪሑ ንኩላትና ግልጽ እዩ ግን ኣብኡ እቲ ሙዚየም ተሰሪሑ እንዲያ ካልገርምኩ ፈለገ ህይወት ናቅንየ ዝማሬ መዋስእት ካሊእ መመረቂ መምህር ደሞ 40,000 ካሬ የድልየና ናይ መንእሰይ ስራሕ ፈጠራን ኢደ ጥበብ ደሞ 15,000 ካሬ የድሊ መባእታዊ ሆስፒታል እንደገና ሓደ ግዜ ካህን ሓሚሙ ፍቁድ ክሕከም የብሉ ሓደ መነኩሴ ሓሚሙ ያው ብናው ዓለ መነኩሴ ኣብ ግብጽ እኮ ንርኢ ንጎሆ ቅዱስ ድሕር ሰዓት እንደገና ሰርጀሪ ይሰርሕ ንርኢ ንጎሆ ቅዱስ ንጎሆ ይጽንጽል ድሕር ሰዓት እንደገና ሕማም ይቅንጽል ታይ ማለት እዩ ብክልተ ገጹ ልበልሐ ልተምሃረ ሓይሊ ሰብ ስለለድሊ ብዙ ደሞ ናብ ዓላ ሆስፒታል ብናው ዓላ ሓኪም ብናው ዓላ ቀሽ ብናው ዓላ ዲያቆን ለኸልኸለና የለ ብናው ዓላ ምሁራት ዶክተር ኮይኖም ነርስ ኮይኖም ሓካይም ኮይኖም ልመነኮስታ ይባሃል ለዓብይታ ይባሃል ለቀሽታ ይባሃል ስለዚህ ግብረ ገብነት ለለው ሓኪም ክፍጠር ምስጥራውነት ሓኪም ንስሃቦ ሓደ እዩ ንስሃቦ ማለት ኩሉ በኸውድ ልሽከም እዩ ሓኪምን ብተመሳሳሊ ሰብ ከይሕከም ከዋይ ዝሕማም ዝሒዘ ዲየ ክኸድ ዝለዲላ ሓኪም ክቀርብ እዩ እምነት ስለልስእን እዩ ስለዚህ ንጽህና ቅድስና ጽሬት ለለው ሓኪም ሆስፒታሊ ለምስራሕ ደሞ 25,000 ካሬ የድሊ معرف هاربኛታ ትግራይ ደሞ ለሃገረም ልሞት አጽምቶም ለኸስኸስ ደሞም ለፍሰስ ብዙሕ ግዜ መስዋዕት ለኸፈሉ ስለዚህ ኸመይ معرف ይስነ በዓድ ኸመይ መቀመጥ ይስኑ ኸመይ በኽብር ለይተሓዙ ለዚኣቶም معرف ለኸውን ደሞ ከባቢ 10,000 ካሬ የድሊ ጠቕላላ ድምር 250,000 ካሬ የድልየና ኢልና ኢና ንሓስ 250,000 ካሬ ምናልባት لقالينا يسحقنا يكون قل بطعمي واحد خليته 150 تلحزنايه تناغر لنا انديام لما عن سوا تاقينا موعد ما تولني لا تسفا غيرن يرغن يسحقكم نيرو مخنياتو حد غير حد تكال كسرحكو هندي غزادي للعل هندي غباردي لغير بزح تكال كل ايو سئل توسنه قرق امريتو توسنه حدش احنا 2,000 دموز لا خفله خندي مريت يحز خندي بوتا يحز تقدس بيترسيان زي ادمو بزح ولدته هنصل زيا تهلياكو خينات يلي زيا تهلياكو حمام يلي دنقرناكو يلي صلمات البحال نوراكو يلي ጭፈራኮ يلي ዳንኬራኮ يلي መንግስት ኮ ይሰገ ይፈርሒ ምትሕራድ ምትብልልዓኮ يلي ስለዚህ እዚ ክህል ተቆይን ደሞ ታቤተ ክርስቲያን ዚያ ቅድሚያ ሃይብኻ ለዛ ቤተ ክርስቲያን ዚያ መንግስታዊ ዘይ መንግስታዊ ተካላት አው ጎና ኮይኖም ከም ዝለበለ መሬት ተረክብተላ ሰፊሕ ስራሕቲ ሰሪሓ መቀለና ትግራይና ዓድና ኩሉ ና ሰላም ቦታ ከም ትናወትሩ بسلام وصيك عتي وفير خملس كل سب بسلام خنبر بتمرت كهنة سلالة الإمو وزي ندقنا كلهم من قصاو زي من قصاو تكالات وزي خذ الشركة تقولوا العالم اختفالت ولا عالم اختزرق حوا ميدياتاتهم بدم بقرم ختنس أراوا لقول لنا دم ولا عمس أحم ختحبر لنا قدس ياريدنا كلنا ولد قدس ياريد قنوت عسرت حدا عبي ترسيان ياريد يراهنا وسوات الجزائر ياو نعسرت عامات استراتيجي بلان زغروا لنا قال لي تسمع لنا كورتي هابلنا ያው ካብ ሕዚ ዝተርፈና ምስ መዳርግቲ ኣካላት ይኹን ክንወጽሖም ዝግባእ ጉዳያት ኣብ መጨረሻ ድማ ከም ተከብሩ መጋቢ ሐዲስ መምህር ሄኖክ ምን ተንግበር ዝብል አልዒሎም እዚ ተንገብር ዝብል ሓሳብ ዘልዕልዎ ኣብኡ ተወሰነ ሓሳብ ገሊጽና ናይ መርሃ ግብርና ፍጻሜ ላኾነ ክኸይድ እዩ ንሽተይ ተላዒለውን ከመስግን ዝደሊ ኩለኹም ኣብዚ ዘለኹም ክቡራን ወለድን ዕዱማት ኣጋይሽን ናይ ደውሪ መገልገልቲ ካህናትን ነዚ ዓለት እዚኣ ስለ ቤተ ክርስቲያንና ከምዚልና ክንዝቲ እግዚአብሔር ዝፈቀደ ሰብሰበና አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ከምዚልና እውን ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ዝሕጎሰሉ እሱ ዝመስገነሉ ንሕና ድማ ኣብ ምድሪ ከቢርና ኣብ መጨረሻ ድማ ናይ መንግስተ ሰማያት ወረስቲ ንኽንከውን እግዚአብሔር ዝሕጉስ ስራሕ ንኽንሰርሕ ንዓድና ንልውና ዓለም ሙሉእ ሰላም ይሃበና እስተዋና ሰላም እንተሃልዩ ኩሉ ክንሰርሖ እሞ እግዚአብሔር ሰላም የውርደልና እስከ መጨረሻ እውን ተዓጊስኩም መርሃ ግብርና በመከታተልኩም ካብ ልብ የዘመስግን እሞ ሕዚ ግን ሓደ ሓሳባት ካባኻትኩም ክንእረሞ ንኽእል ጉዳይ ይኸውን ክንሰርሖ ንኽእል ነገር ንዓና ዘይተራኣየና በዚ መንገዲ ትኸዱ
ዝብል ሓሳባት ካባኻትኩም ያው ብደንቢ ክንቅበል ንደሊና እሞ ናይ መጀመርያ ደብረሲና ቅዱስ ያሬድ ናይ መሬት ዋንነት ከመይ ንኸዶ ዝብል ሓደ ሓበሬታታት ትህቡና ከምቲ ክቡር መጋቢ ሐዲስ ኢልዎ ዝነበሩ ያው እቲ ቦታታት መንግስቲ ስለዘይከሓሶ ቶም ሰብ መሬት እውን ስለዘይተኸሓስና ኢልና ያው ነይሩ ቅድሚ ሕዚ እቲ ፕላን በዚ ከባቢ ተዋሂሉ ይፅዋዕ ግን ያው ምን እስካብ ሕዚ የተረኸበን እሞ ዘረዘሮ እንደገና ቅዱስ ያሬድ ከም ከተማና ከመይ ነፋልጦ ዝብል የንተን መወያየት ርእስና ንዓለም እውን ከመይና እናፋለጥናዮ ንቕፅል ደብረሲና ቅዱስ ያሬድ ብፋይናንስ ዓቕሚ ክህልዎ ምግባር እውን እንታይ ንግበር ዝብል ያው ናይ ዕዱማት ኣጋይሽ እጃምኩም ካባኻትኩም ሓደ ሓሳባት ንቕበሎ እዩ እሞ ያው እቲ መድረኽ ንምሕፃር ዝኣክል ኢለየ ንመርሐ መድረኽ ተቐቢለ ዝቕፅል ዘለኹ እሞ ቀልጢፍና ውዚ ኣስተያየትኹን ሓደ ሓሳባት ክትህቡና ያው ትኽእሉ ካባኻትኩም ሰፊሕ ነገር ንፅበይና እሞ እቲ ዝነበረና መርሃ ግብሪ ካብ ናይ 10 ዓመት ፕሮጀክት ይኹን ካሊእ እውን ያው እዚ ከም ዝመስል ኣብዚ ወዲና ኣለና እንታይ ንግበር ልብል ግን ካባኻትኩም ሓደ ሓሳባት ንፅበይና እሞ ኣብ ናይ ቅዱስ ያሬድ መጽናዕቲ ብዙሕ ግዜ ውዝግባት ኣለዉ ያው እቲ ዘቕረብዎ መምህር መጋቢ ሐዲስ ዘቕረብዎ ብጣዕሚ ዝወፆ ነገር የብሉን ብጣዕሚ ጽቡቕ መጽናዕቲ እዩ የግዳ ግዜ ምሕፃር ካብ ዝፈጠሮ ኩሉ ዲቴይል ይረአናዮን ከምዚ ዓይነት ፕሮግራም ክህሉ ተሎስ ናይ ግዜን ናይ ኩነታትን ስፍሓት ሂብካ ብደንቢ የድሊ ነይሩ እምበር ጽቡቕ እዩ ነይሩ ካብኡ ግን ዘልዕሎ እዩ ህዚ ከም መጽናዕቲ መቕረብቲ ከም ሓደ ክንሰርሕ ንጽገመሎም ነገራት ኣለዉ ስኢሉ ማን ጽናዓት ክበሃል ተሎ ኩሉ መርሚርካ እንዲያም ባዕልኻ ከይወሰንካ ዝቐርበሉ መንገዲ እዩ ተኣገባብ ግን ቅዱስ ያሬድ ብቤተ ክርስቲያን ዝተኸለለ ቅዱስ ዝተባሃለት ለዝኾነ ከም ሓደ ታራ ምሁር ከም ድላይካ ትህይሶን ትነቕፎን ትብሎን ክኸውን የጸግም እዩ ማለት እዩ ከም ትውፊት ቤተ ክርስቲያን እውን ተወሲድናዮና ኣነ ከም ብሞሽን ክረአዩ ዝግብኦም ቤተ ክርስቲያን ኣቋም ወሲዳ ክትውስነሎም ዝግብኦም ነጥብታት ኣለዉ ለምሳሌ ኣብ ሓዳሩ ዝምልከት ቅድም ብለዋ ዘቕረብዎ ኣሪጉ ማነው ተሰዊሩ መይቱ ዝብል ጉዳይ ዘቕርቡ እውን ኣለዉ ኣብ ዜማ እውን ከም ቤተ ክርስቲያን ካብ ቅዱሳን መላእክት ካብ ሰማይ ዝተዋሃቦ እዩ ኢላ ያተምር ካብ ዕባፍ ዝተምሃረ እዩ ኢሎም ብኻሊእ ደረጃ ዘምጽኡ እውን ኣለውና እዚ ከም ሓደ ኦርቶዶክሳዊ ጽንዓት ዘቕርብ ተመራማራይ ሰብ እንድሕር ቤተ ክርስቲያን ወሲና ብመረዳእታ ባዕላ ኩሉ ኣደራጅያ ናይ ቤተ ክርስቲያን ቅዋም እዚ እዩ ኢላ እንድሕር ቅዋም ወሲዳ ኮይና ብኡ መልክዕ መጽናዕቲ ንምቕራብ ስራሕ ንምስራሕ ምቹው ስለ ዝኸውን ኣብ ዘሎ ነገር ንቤተ ክርስቲያን ክወሃብ ዝግብኦ ክቐርብ ዝግብኦ ሓሳብ እዩና ኣብዚ መምህር ሄኖክ ሓሳብ ተዝህብሉ ቀጻላይ ከም ትልሚ ተታሒዙ ተዝስረሐሉ ዝብል ሓሳብ ማለት እዩ ካልኣይ ኣብቲ ካልኣይ ነጥቢ ዝቐረበ ብደብረሲና ቅዱስ ያሬድ ቤተ ክርስቲያን ዝቐረበ ዓብዪ ስራሕ ብጣዕሚ ክድነቕ ዝግብኦ ክምስገን ዝግብኦ እዩ ንቅዱስ ያሬድ ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ኣይኮነን ንኩለን ኣብያተ ክርስቲያናትና ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ክሃንፃ ከለዋ ቦታ ክሕዛ ከለዋ ስኢላ ሓንቲት ቤተ ጸሎት ጥራሕ ንምስራሕ ሓሲበን ክንቀሳቐሳ የብለን ንሕና ብኻልኦት ቤተ እምነታት ብጣዕሚ እዮም ዝበልጹና ማለት እዩ በተለይ ብሙስሊም ኣሕዋትና ብጣዕሚ ስትራቴጂክ እዮም ማለት እዩ ነቲ ዓላምኦም ነቲ ስርሖም ማለት እዩ ኣባና ብክንድኡ ደረጃ ቦታ ሒዝካ ነቲ ቤተ ጸሎትን ነቶም ካልኦት ስራሕትና ምስራሕ ጥንቃቐ ይጎለና እሞ እዚ ነገር እዚ ክድገም ስለለይግብኦ ሕዚ ተታሒዙ ዘሎ ቦታ ክንደየና እዩ ስፍሓቱ ብዙሕ ፍልጦ የብለይን እቲ ዝቐረበ ግን እቶም ዝቐረቡ ርእስታት ብጣዕሚ ዝድነቑ እዮም እቶም ኣብ 10 ዓመት ክንሰርሖም ክንበፅሖም ተባሂሎም ተቐሚጦም ዘለዉ ግን እንታይ ዳውት ኣለኒ ኣብቲ ዝቐረበ ናይ መሬት ስፍሓት 250,000 ካሬ እዩ ዝብል ኣብዚ ንሕና እውን ተጨባጢ ተበጻሒ ዝኾነ ትልሚ ክህልየና ይግብኦ ማለት እዩ ጥራሕ ስለ ዝደለና ከተማ ምሉእ ክንረክብ ለይክንከውን ንኽእልና ተበጻሕቲ ዝኾኑ ነገራት ግን እዚኦም ክንሰርሕ መሰል እዩ ባይዝ ብሕገ መንግስቲ ቤተ ክርስቲያን ዓርሳ ክትልምዕ ዓርሳ ክትሃንጽ ኣብ ዓንቀጽ ተዘጋጌት 92 ተቐሚጡ ኣሎ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ማለት እዩ ስለዚ ቅዱስ ያሬድ ሒዝዎ ዘሎ ሓሳብ
ብጣዕሚ ዓብይ ሓሳብ እዩ ምናልባት ብደብር ደረጃ ክብጻሕ ይኽእል ዶ እንዲያም ዛ ሓሳብ እዚ ናብ ሃገረ ስብከት ሓፊሉ እቲ ጉዳይ ናይ ሓደ ደብር ጥራሕ እውን ዘይኮነ ናይ ሃገረ ስብከትን ናይ መላእ ህዝብን ጉዳይና ክሰርሕ ተኾይኑ ክሰፍሕ ተኾይኑ ናይ ቤና ተጌርናዮ ቤና ኢና ክንዓይ ንኽእል ናይ ኩሉ ጌርና ኣማእኺልና ግን ቅዱስ ያሬድ ማእኸል ኮይኑ ዝስርሐሉ ተኾይኑ እቶም ዝቐረቡ ጉዳያት ንቅዱስ ያሬድ ንመዘከርትኡ ይንእሱ እምበር ይወዝሑ ኣይበሃሉና እዚ ትልምና ተጨባጥ ጌርና ኣማእኺልና ተኸድና ጽቡቕ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ቀኒል ናብዚ ሰዓት እዚ ናብዚ ግዜ እዚ መብጻሕና እግዚአብሔር ከምስገን ይግብኦ ንብዙሕ ግዜ ጥበብ ተሸፊኑ ንብዙሕ ግዜ ጥበብ ከይተጓልሀ እሞ ነተን ጥበባትንስ መበገሲ ጥበበን ዝኾነ ነቲ ዕብየት መበገሲ ዕብየት ዝኾነ ነቲ ሰላም መበገሲ ሰላም ዝኾነስ ኣመና ከዓቢ ዝግብኦ እንዳሃለወስ ኣይዓበየን ጸኒሑሞ ነዚ ዓብይ ፕሮግራም እዚ ብንእሽተን ዝርአ ዘይኮነስ ብስፍሓት ዝርአ ብዕምቀት ዝርአ ክርአን ክስራሕን ዝግብኦ ዘዳለኹም ብሓቂ ልባዊ ምስጋና ኣለና እዚ ምናልባት ከም ደብሪ ወይ ድማ ከም ስራሕ ክፍሊ ገይርኩም ከይትርእይዎ ናይ ኩለና ክንሰርሐሉ ዝግባእ ኩለና ክነዓስሎ ዝግባእ ኩለና ክነልምዖ ዝግባእ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዓብይ ረኣይን ኣብዚ ዓብይ ፕላንን እዚ ኩለና ንዓሰል ኢና ኣነ ደባዕለይ ቀትርን ለይትን ኣብዚ ፕላን እዚ ኣብ ጎኒ ደብረ ሲና ክኸውን ቃልኣቱ ፈቱ ምኽንያቱ ነቶም ናይ ደብረ ሲና ኣመራርሓ ጥራሕ ዘይኮነስ እዚ ፈለማ እዚ ብሩህ ርእዮቱ እዚ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ኢሳይያስ ብስጋ ሓሳብ ዘይኮነ ብመንፈስ ሓሳብ ተረዲኦም እዚ ቀዳማይ ፈላማይ ዓብይ መምህር እዚ ኣብዚ ከተማና ኢሉውን ኩሉ ስራሕቲ እንተቕሚጥናዮ ኮይንናስ ንብዙሓት መምህራንን ንብዙሓት ስራሕትን ኣብነት ክኾን እዩ ንልምዓት መበገሲ ክኾን እዩ ብምባል ብመንፈስ ረኣዮም ርኦም እዮም ሰሪሖም ወሃኒፆም እሞ ክብሪ ይግብኦም ብፁዕ ኣቦና እዚ ኢለ ናይ ከተማና ኢሉውን ናይ ክልልና ባህልን ቱሪዝምን መበገሲ ይኻዙ እዩ መፈለም ይኻዙ እዩ ባህሊ ቱሪዝም ክበሃል ከሎስ ኣብዝሓ ስእሉ ወይ ከዓ ኣብዝሓ ኣብቲ ናይ ባህሊ ቱሪዝምን ቢሮ ትርእይዎስ ናይ ገዳማትን ናይ ቅዱስ ያሬድ ናይ ካልኦት ቅዱሳንን ስእልን ካብ እምኒ ዝተፈልፈለ ኣብያተ ክርስቲያናትን ኢኹም ትርእዩ ስለዚ ፈላማይ ጥበብካ ወይ መበገሲኻ ዝኾነ ቅዱስ ያሬድ ሙዚየሙ ክስራሕ እጃምኩም ክተወፍዩ ንላቦ ኣብ ክልልና ዘለኹም ናይ መሬት ወነንትን መሬት ምሕደራን ዘለኹም ዓበይቲ ሰብ ስልጣን ነዚ ዓብይን ብሩህ ኣእምሮ ዘለዎን መምህር ቅዱስ ያሬድ ኣብ ከተማና ኢሉውን ኣብ ትግራይ ወይ ኢሉውን ኣብ ዓለም ሙሉእ ብዕምቆትን ብጥበብን ብትምህርትን ዝዓበየ መምህር ክሰፍሕን ሙዚየሙ ብፍላይ ብናይ ባዕለን ጾመ ድጓ እንታይ እዩ ምዕራፍ እንታይ እዩ ንናይ ባዕለን ሙዚየም ተቐሚጥወን ንናይ ባዕለን ክፍሊ ተቐሚጥዎ መጽሓፍ ዝትንተነሉን ኣውደ ርእይ ተዘጋጅዩ ዝስራሓሉን ንኽኸውን ዓብይ ሙዚየም እዩ ኣነ ከማይስ 250 ዘይኮነስ 500,000 ካሬ ከወሃቦ ኣብኡ ክንጽዕረለና ኢለ ይሓስብ እቲ መባእታዊ ሆስፒታል ዝተባሃለውን ሆስፒታል ጥራሕ እዩ ኢልኩም ደብረ ሲና ከይተሓስቡ ሆስፒታል ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ሕክምና ናይ ዶክተሬት ትምህርቲ ቤት እውን እዩ እዚ ካሪኩለም እዚ ካብ ሒዝ ጀሚርኩም ክትቀርጽዎ ከለኹም ዓብይ ገይርኩም ኣግዚፍኩም ቅረጽዎ ኣብ ጎንኩም ኣለና ኢልና ኢና ንምኽንያቱ ናይ ትምህርቲ ቤት ናይ ዶክተሬት ናይ ካልኦታት ጽንዓት እውን ክኸውን ስለ ዝግብኦ ንሱውን ሰፊሕ ስለ ዘድልይኹም እዩ እቲ ሙዚየም እውን ናይ ቅዱስ ያሬድ ብሙሉኦም መጽሓፍቲ ዝትንተንሉ ኢሉውን ብስክሪን ኣብ ደገ ዝረኣየሉ ማለት ቅዱስ ያሬድ ዝሰርሖም ስራሕትታትስ ብስክሪን ንደገ ዝረኣየሉውን ክንገብሮ ስለ ዝኾንና ክንሰርሖ ኢና በርግጽ ብለኩም ክንሰርሖ ኢና ተተሊምካ ተዓሊምካ ዘይተሰርሖ የለን ስለዚ እዚ ኣስፊሕና ስለ ዘድልየና ናይ መሬት ዋንነት ዘለኻ ቃል ዝኣተኻልና ቅድሚ ሕዚ ብሓቂ ዝተፈላለኹም ኣብኡውን ክንህቢና ኢልኩም ሓሳብኩም ዘቐረብኩምልና ደቅና እቲ ዝበልኩሞ ሓሳብ ክትፍጽሙልና እላቦ ዝጀመርኩም ናይ 10 ዓመት ኣይኮነን ዘብዝንየ ፕላንስ ካፍቶም አንቶ ይስተባሃሉ 5 ቢልዮን ዝተባሃለስ
25 ቢልዮን ኮይኑስ ዓብይ ሙዚየም ንትግራይ ብሙሉኡ መጽኡ ዝሪእሉን ዝሓተሉን ናይ ዳሕራይ ወለዶ አንተይ ክቡር መጋቢ ሐዲስ መምህር ሄኖክስ ታይ ይብሉ ነይሮም ነዞም ናይ ሕዚ ወለዶ ከመይ ክርከቡ ወለዎም እንተይልና ኮይና በቱ ሙዚየም በቱ ትምህርት ጌርና እንተ ገሊጽናሎም ኮይና ያሬድ እዚ ይመስል ናይ ያሬድ ትምህርት እዚ ይመስል ናይ ያሬድ ስራሕ እዚ ይመስል እንተይልናዮም ኮይና እቲ ናይ ቀደም ትምህርቲውን ብዘመናዊ ብዝመስል አካይዳ ሳይንሲካል ብዝኾነ አሰራርሓ ጌርና እንተርኢናዮም ኮይና ዘይሰርሕሉ ዘይዓስሉሉ የለን ኣብ ቲክቶክ እኳ ናብ ዓለስ ናይ ሓደ ስቂሉ ተመን ዘጥምጥም ሰብኣይ እናረኣየ እኳ ናብ ዓለስ ምስ ዝብኢ ዝጓየ ሰብኣይ እናረኣየ እኳ ናብ ዓለስ ጥራሕ ዝዋኖም ዝወፁ ሰባት ብጭቃ ተጣሲሞም ሓመድ ተደፊኖም ርእሶም ንንቕንቑ ሰባት እኳ እናረኣየ ዘው ዓለስ ዘይፈልጦ ዜማ እናዜሙ ዝውዕሉ ዘይፈልጦ ደርፊ እናደረፉ ዝውዕሉ ሰባት እኳ እናረኣየ ዘው ዓለስ እዚ ግን ንዘመኑ ብዙምጥን ጌርና እንተኸይድናዮ ኮይና እዚ ዋዕላ እዚ ቀዳማይ ዋዕላ ፓርቲዋን ቀዳማይ ዋዕላ ኢልና ኢና ርኢናዮ ኣለና ካብ ሒዚ ንድሓር ዓበይቲ ተመራምርትን ናይ ጽንዓትን ምርምርን ኩሎም እውን ኣብ ዝርከብሉ ሰፊሕ ኣዳራሽ እውን ጌርና ንኽንዛተ ቁፅሪ 1 እዩ ኢሉ ይሓስብ ኣብ ጎንኹም ኣለና ክስራሕ እዩ እግዚአብሔር ይሓግዘና እቲ መሬት ምውናን እንታይ ተንወስድ ይሕሽ ዝብል ሓደ ናብ ሞያ ቲም ናብ ሞያ ሰብ ሞያ ቲም ብዛዕባ መሬት ይኹን ብዛዕባ ኩሉ ነገር ምስ ተታሒዙ እውን ፕላን እውን ተታሒዙ ክሓስቡ ዝኽእሉ ናይ ሞያ ቲም ተትጣይሹ እቲ ናይ ሞያ ቲም ብኩሉ استدالوا خوينو كاو زو زفصم نو نفصم بجتون هاليو ማለት ሎም ሰዓት ከቢድ ሰዓትና እንደልናዮ በየትውን ወጽይዎ እናተገምገመ ዝቅጽል አካይዳ ኸይድኩም ካብ ታሕቲ እስካብ ላዕሊ እስካብ ክልል ዘሎ ማሕወር ብምዝርጋሕ ሰውን ምትሓዝ መቸም ከከም ግዜ ሃያትኾን ሰውን ብምትሓዝ ቀልጢፍና ነፈጽመሉ መስርሕ ተትዝርግሑ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ኣብታ ኸላይ ከመይ ነፋልጦ በርግጽ ተገሊጻያ ኣብ ሰዓት እዚ ብዙሓት መፋለጥታት መንገድታት ኣለው ካብኣቶም ሓደ ሚድያ እዩ ሚድያታት ይኹን ጽንዓታዊ ሃምደና ኸዚና ቀረብኩም ይኹን ንበጽሕኩም አካይዳ ይኹን ናብ ኣየርና ወዓልና እንድሕር ኸይድና ኮይና ኣብ ከተማና ጥራሕ ይኹን ኣብ ዓለምን ክነፋልጦ ንኽእል ኢና እዚ ምፍላጥ ከምቲ ዝሓሰብካዮ 250,000 ካርያ ኢልኩም ሓሰብሞ ከም ብዙሕ ክኾን ይኽእል እዩ ግን እንተ ሓሲብካዮ ዘይኾነ ነገር ከም ዘየሎም ብምሕሳብ ወይ ድማ ካብቲ ዝሓሰብካዮ ዝኾነ ፐርሰንት እውን ከፈጽም እየልካ ተታልዒኻ ዘይፍጸም ነገር ከም ዘየሎ ተረዲና ምጅማርኩም ብጣዕሚ ጽቡቕ ኢለ የልወስድ ከም ትልተባለ እውን ካብኡ ብላዕሊ እውን ምግባር እውን ምጽዓር ይካል እዩ ካብኡ ትዋና ናዚ መእሰር ክኾን ዝኽእል ጸገማት ብውሕልና ምሕላፍ ማለት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይኾነ ኣብ ካሊእ ዓለም ትስራሕ ተሎ ኩሉ እዚ ዓንቀፍቀፍ ኣለዎ ዓንቀፍቀፋት ብትኽክል ምእላይ እንተኸይልኩም ትዘለይኩም ምምጻሕ ኣይሳነኩምን ናብ ብሓቂ ማለት ኣብ ውሽጥኩም ብፍቕሪ ዝዓንበበ ክርስትና እንተሃልዩ ኮይኑ ብፍቕሪ ዝተሃነፀ እንተሃልዩ ኮይኑ ዘይስራሕ ዋላ ሓንቲ የለ ኩሉ መሰረቱ ፍቕሪ እዩ ክርስትና ድማ ካብ ፍቕሪ እያ ትምስረት ስለዚ تا مجمرك تمعول له وايل الحسن أنا فقرية أما نقولهم زلان ناي فقر متأثر حق عيد فقر مالتي العلاويت كيتوان بزي أنت هاللي أخويا كتفوز حويهم كاو بقرا من قدي إحنا كم هذا القدس ياريد نقدس ياريد تحريكنا علم كوزع بعلم كفلت أشماتون بدنبي زقبو مالت القدسان زقلس أن هاللي أوريتن حديثن بتخكل أما ساتيرو ترجيم عزيم أطعمو نعلم زفالت ممر نهالي كم قدسان كوا زي تقصره كم قدسان كوا زي تقصره لك خزون سمسلس قدس ياريد همزيه نانبللنا قدوس بزبل غليصنا ነገር ቅዱሳን ዘማለውም ሁሉ አማሪ ለሐለፈ ሰረት ሆነ በተቅዱስና ተገሊጹ ዓለም ክፋለት ቦደማ ትናቱ ሙያታቱን በስርዓት ናብ ዓለም ክሰራጨ አብነት አትብ ገጽ ይሉ ሓደ ተማርስ ጅምር ተለስ ካብ ትርጉምና ተረዳ ሃም ቅዱስ ያሬድ ናተርጎመ ዝኸዶ ክኾን ተላዒልና ኢና ንሰርሕ ዘለና ሕዝውን ኣብ ጎድነኹም ኣለና ኣብ ዝኽተውን ብሓደ ነርና ኢና ተሰርሑ መስራሕቱን ሓገዝና መጽና ኢና ከዝውን ብሞያ ፍላይ ብሞያ ናይና መሃንዲሳት ኣብ ማሕበርና ብዙሓት ኣለው ብሞያ ዝሕገዝ ሁሉ بنص أبركتو كنقبر بزيادة قام قلت إلى مريت مليو مدرسة وهذا لا كله قال مياه وكم زبل نخلو سب استعدلت مريت نقدس ياريد مريت كسانو خم زي ولو أو زينا من قصة أكلات زلوا ياو أبقرب يتكرسيان أبقرب بات نساء أبقرب أساوس لازم محررو كلنا ببزرة خونا يوم مهنياتهم سلطان عاوين إشتن كون إشتن يوميرو لا عاوي زخد كاوت أويا كاوت أويا كاوت كشت يوميرو لا وزوالا كل زخد ما ببزرة خونا يوم ቅዱስ ያሬድ መሬት ተخركብ ይዞት ተخركብ ቦቱም ስራኸ እንደገና ብዙሓት ወለደ ንክፈር ይሉ ንገብርና ኩልና ጻዕር እዩ አውዚ መንግስቲ ውን
ክሕግዘና ዝግባእ ምክንያቱም ካብቶም ና ቅዱስ ያሬድ ጸሎታት ሓደ እቀበለና ከመ ብንተ ዓይን ወጽላለተ ክነፊከ ክድኖ ለመንግስቲ ኣብ ዓዲ ኣብ ትሕቲ እግዚአብሔር ኮይኑ ዘመሓድር ጸሎት ዝጀመረ ቅዱስ ያሬድ እዩ ምክንያቱም ታይብል ከመ ይበልና ኣሕዛብ ኣይትየውታ ኣምላኩ ኣሕዛብ ኣበይ ኣምላኩም ኸዩልና ኣስተአሁ ለአውከኩ ግብሪ ለሃገር ምህነጺ ጽርግያ ምህነጺ ትምህርት ቤት ምህነጺ ሕክምና ምህነጺ ዘጉድሉ ተሃልዮም መንግስቶ ኣለሆኩ መንግስቱ ልህቡ ተሃልዮም ናዕቢ ዘልዕል ተሃልዮም ሓልቦም ዚኣቶም ኣግርሮም ኣግር ጸሮ ጸላት ታይተ እገሪሁ ኣብ ትሕቲ እግሩ ኣውዱ ቆላዋል ቤተ ክርስቲያን እትጽልየሉ ምክንያቱም ቶም ሰባት ናርኹስ መንፈስ ምሕደር ኮይኖም ኣብ ልዕሊ መንግስትን ኣብ ልዕሊ ሃገርን ከይሕሙሱ ቅድሚያ ጸሎት ዝጀመረ ቅዱስ ያሬድ እሞ ንዚ ጸሎት ዚዳ እንዲያም ካብቶም ጋርድታት ብላዕሊ ጋርዲ ኮይኑ እኮ ቅዱስ ያሬድ ቶም ጋርድታት ካብ ዝርአ ነገር እዮም ዝከላኸሉ ካብ ዝርአ ጸላእ እዮም ዝከላኸሉ ጸሎት እንደገና ዘይርአ ግን ዝርአ ስራሕ ዝሰርሕ እዩ ስለዚ ዝጽሊ ቅዱስ ያሬድ ብዝዮምኡን ብታሪኩን ዝይሉ ዝጽሊ ኣቦ ከመይ ገይሩ መሬት ክስእንሞ ኩልና ብዘለናዮ ብዝረኸብናዮ ብመሓዙትና ብቦድነት ነመሓድሮም ብመምህርነት ነመሓድሮም ንኹሉ ኣብ ዝረኸብናዮ ንሕና እውን ነቦና ናይትኻትኩም ጥራሕ ይኾነ ናኹሉ ቦ እዩ ወዲ ያሬድ ዝኾነ ኩሉ ኣብዝና ቅዱስ ያሬድ ታሪኻዊ ስራሕ ንክሰርሕ ኩልና ጎንኹም ኣለና እሞ ኣይዞኹም ቀጽልሉ ተነጊሩ ጥራሕ ይተርፍ ናኹሉ ግዜ ኣጀንዳ ኮይኑ ክቕጽል ይፈልጥ ወለዶ ከይፍጠር ምእንቲ ኣብኡ ምስራሕ ዳ ይግባእን ሓደ ንከይፍለጥ ከም ሓደ ምኽንያት ተገይሩ ክግለጽ ኣብቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ስለልተዓዘብ ኮይና ትክክል እዩ ኣብኡ ኣይነቕፎን ትክክለኛ ሓሳብ ኣነ እውን ድግፎት ሓሳብ እሱ ግን ኣብ መፍትሒኡ ብዝግባእ መዝሙራት ክወጽ ከለው ላፈተሽካ ዘይማኣቶም ኣብ መዝሙራት ሰንበት ትምህርቲ ቤት ዝዝመሩ እውን ከም ሰንበት ትምህርቲ ቤት ኣይቲንክ ኣለካቶም ኢለ ዝኣምን ኣብቶም ደብረ ሲና ዘለዉ ኣሕዋትና መናእሰይ እውን ቅዱስ ያሬድ ክፈልጡ ካብ ምግባር ይጅምር ኢለ ይኣምን ካብታ ዘለኹም ዋሰብካ ብምቕጻል ድማ ከም ወረዳ ከም ዞባ ከም ክልል ከም ሃገር ድማ ቅዱስ ያሬድ ልክፍለጥ ካብ ገዛና እያ ትጅምር ካብታ ሰንበት ትምህርቲ ቤትና ኣብኣቶም ብደንቢ ክፈልጥዎ ዝገብሩ ዝከኣለሉ መንገዲ ተትፍጠር ልሕሸ ልብል ሓሳብ ኣለኒ ኣብዛ ካልእቲ ዛዕባ ኣብዛና ጉዳይ ቦታ ምናልባት ዝኸድኽምዎ ክያዶ ስለ ዘይንፈልጦ ኣጋይሽ ማለት እዩ እዚ ግበሩ ኢልካ ንምንጋር ብዙሕ መፀገማይ ኮይኑ ተራእየኒ ጥቕልል ዝበለ ስትራቴጂክ ፕላንኹም ግን ደስ በሃሊ ሓሳባት ኣለዎ ግን ኣብ ባይታ ዘገናዘበ ድዩ ዝብል ሓደ ሕቶ ግን ፈትዩርለይ ኣብ መሬት መቐለ ዘሎ ጽበት ኣገናዚው ድዩ ፕላን ተዘጋጅዩ ዘሎ ወይስ ድሌት ጥራሕ ድዩ ዝብል ሕቶ እውን ሓቲሩለይ ማለት እዩ ምናልባት ሕሳብና ልዕሊ እዚ ይግባእ እዩ ብዙሕ ሓሳብ ክህሊ ይኽእል ግን ኣብ ባይታ ከመ ጌርና ነሳኽዑ ዝብል ላብ መሬት ተሸሪፉስ ኣብ ባይታ ወሪዱስ ክንሪኦ ለኽእል ዓይነት ሓሳብ ትትፍጠርና ብደንቢ ጥልቕ ዝበለ ጽንዓት ትግበረሉ ጽቡቕ እዩ ይሓስብ እዚ ይበዝሕ ማለት ግን ኣይኾነ ብዚ ክትርዱላ የልደሊ ብተወሳኺ ከመ ማረጽ ግን እንታይ መጽለ ፕላን ኤ ፕላን ቢ ኢልና ስለንትልም ምናልባት እዚ ተሓሰበ ሓሳብ ክሳኻ እኳ ተዘይኽኢሉሲ ክሳኻ እዩ ዝብል ሙሉእ እምነት ሒዝና ኢና ከም ክርስቲያን ንጅምር ግን ኣብ ባይታ ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ተደንግዩ ወይ ከምቲ ዝደለናዮ ተዘይኮይኑ ከምቲ ተደልዩ ዘሎ ካሬ ተዘይመጽዩሲ ከም ቤተክርስትያን ሃፍታም እያና ኣብነት ሆስፒታል ይበሃል ነይሩ ካብቲ ስልታዊ ትልምኹም ቤተክርስትያን በዓላስ ኣብ ዝኾነ ገዛ ወይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ገዚኣ ገዛ ማለት እዩ ተስርሐሉ መንገዲ ኣይትኽእልን እያ ሃፍቲ ተኣኻኺባስ ክስራሕ ተሓሲቡ ዘሎ ህንፀት ሆስፒታል ኣብቲ ቤተክርስትያን ቀጽር ተኮይኑ ሰየው ከባቢ ተኮይኑ እውን ጽቡቕ ተዘይኮይኑ ግን ኣብ ካሊእ ገዛ ብምግዛእ እቲ ህንፀት ተስፋፊሑ ቤተክርስትያን ኣታዊ ፍልፍላውን ክብ ክተብለሉ ትኽእለሉ መንገዲ ምሕሳብ እውን ዝከኣል መሲሉ ይስምዐኒ ኩሉ ኣብ ሓደ ሜዳ ጥራሕ ካብ ምቕማጥሲ ተነጻጻሪ ጎድኒ ሓሳባት ምሕሳብ እውን ዝግባእ መሲሉ ይስምዐኒ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዛዕባ እዚ ጥቕልል መድረኽ ስለ ዝኾነ ዝርዝር ኣቢልካ ምዝራብ መፀገማይ ክኾን ይኽእል ኢለ ይኣምን ኣብዙ ተልዕልዎም ዝነበርኩም ሓሳባት ግን ብቀጥታ ዝምልከታቶም ብኣካል ከምዚ ዋላ ክርከቡ ተዘይኽእሎም ካልኣይ ግዜ ፃውዒት ብምቕራብ ተዘይተኻኢሉ እውን ዋላ ላብ ኣካል ላብ ቢሮኣቶም ብምኻድ ብፍላይ ኣብቲ ጉዳይ መሬት ዘለው ጥልቕ ዝበለ ዳህሳስ ተትግበር ምስኣቶም እውን ስጥም ዝበለ ዲስከሽን ተትግበር ጉዳይ ካብ 2003 ዓመተ ምህረታት ሒዝና ኢና ንከታተሎ ነርና ናብ ዝተፈላለዩ መንግስታዊ መዋቕርና ናብ ኣብያተ ሃይማኖት ብደንብ ጌርና ኢና ንመላለሶ ነርና ንከታተሎ ናይ መንግስት ጉዳይ ብጣዕሚ ብዝደኸመ መንገዲ እዩ እንዳተኸታተለ ጸኒሑ ምክንያቱ ካብ 2003 ናትሒዙ ካብ መዋቕር ካብ ታሕቲ ካብ ዞባ ትሒዝና ክሳዕ ላዕሊ ክሳብ ፕሬዝደንት ክልል ትግራይ ኢና ተመላሊስናሉ ኣብቲ ሰዓት እሱ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ዘለወሉ መጨረሻ 2011 ኣከባቢ ሸውዓተ ቤተክርስትያን በብ 10 ዓመቱ ከም ዝፍቀድና ሓንቲ ካብኣተን ቅዱስ ያሬድ ቤተክርስትያን እያ ነይራ
ቅድሚያ ናትና ክትውዳእ ስለ ዝደለናያ ቅድሚያ ናይ ቅዱስ ያሬድ እዩ ትቦታ ተተኺሉ ኣብ ታሕቲ ኣብ ጀቕጀቕ ስለ ዝነበረ ናብ ላዕሊ ንኽድይብ ምስ ዝምልከቶም ሰብ ትካላት ተነጋጊርና ሱር ኮንስትራክሽን ኣብ ዝነበረሉ ምስ ሱር ተደራዲርና ኣብ ላዕሊ 5,000 ካሬ ንኽለቀልና ሱር እውን ፈቃደኛ ኮይኑ ኢና ናብ ላዕሊ ደይባ ካብዚ ንኔው ግን ካቢኔ ከተማ ክልል መቐለ ክስብሰብ ስለ ዘይከኣለ ክሳዕ ዝእከብ ተጸበዩ እንዳተባሃለ እዩ ክሳዕ ሕጂ ጸኒሑ 4 ዓመት 5 ዓመት ብዙሕ ግዜ ኢና ተመላሊስና ክኸውን ኣይከኣለን ግን ሕዚ ቀሪቡ እዩ ክእከብ እዩ ሎሚ ጽባሕ ዝብል ቆፀረታት ኣሎ ሓደ ነገራት ብዙሕ ዝገደፍክዎ ነገር ኣሎ ምስቲ ሰዓት ምእንቲ ከኣክል ኢለ ኣብዚ ጉዳይ ግን በተለይን ኣብ መንግስቲ ብደንቢ ትኹረት ገይሩ ክሰርሐሉ ዝደልየ ኣሎ ጽባሕ ምጻእ ድሕሪ ጽባሕ ምጻእ ይምበር ብዕቱብ ክርዮ ይከኣለን እቶም መሬትና ወሪሮም ዘለዉ እኮ ቀዲሞም ታሪክና እዮም ወሪሮም ብድሕሪ እዮም መሬትና ወሪሮም ልቢ ገይሩ ግን ክርዮ ይከኣለን ዘሎ ሕዚ እውን ብኣግባቡ ቤተክርስትያን ትምህርቲ ቤት እያ ቤተክርስትያን ጥዕና ጣብያ እያ ቤተክርስትያን ኣብያተ ማእሰርቲ እያ ኩሉ ነገር ኣስተኻኺላ ሓደን ክልተን ሪኣ እትኸይድ ዓበይቲ ነገራት ዝሓዘት ዓበይቲ ፈላጣት ካብ ናይ ቤተክርስትያንና ሕጊ እዮም ዝወስዱ ካብ ናይ ቤተክርስትያንና ኣፍልጦ እዮም ዝወስዱ መድሓኒት ቅመማት ይኹን ካልእ ይኹን ኩሉ ካፍቲ ሃይማኖትና ኦርቶዶክስ እትህበና መጽሓፍቲ እዩ ኩሉ ነገር ዝግበር በዚ መንገዲ እዚ ተገንዚቡ ሓደ መፍትሒ ተዝህበና ይብል ካብኡ ብምንታይ መንገዲ ኢና ክንከይድ ንኽእል እዚ ብምንታይ ክፍታሕ ኣብ ዝብል ዓቕሚ ዘለዎም መራሒ መፅየሙና ኣለዉ መልእኽቲ በተለይ ንሃገረ ስብከትና ዘመፅየሙና ዘለዎም መራሒ ዓብዪ መልእኽቲ እዮም ኣመሓላሊፎም ዘለዉ ኣብ ኩለን ኣብያተ ቤተክርስትያናት ከምዚ ዓይነት ሲምፖዚየም ኣይተኻየደን ሕዚ እዩ ኣብ ዝተወሰነ 3 ወርሒ 4 ወርሒ ኣብ ዝመፅሉ ግን እንታይ ዓይነት ስራሕ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ምልክት ሂቦምን ኣለዉ ባዕልና ንባዕልና ክንዲዚ ኪሎ ሜትር ኣይኣኸለን ከምዚ ይኮነን ቤተክርስትያን ኣይስራሕን እንዳተባሃለ እንዳተጨፋጨፍና ኢና ዝኩሉ ግዜ ወሲድልና እዚታት ተቢልና ኩልና ኢድ ካይልና ተረባሪብና ናብ ጽቡቕ ደረጃ ንኽነብፅሕ እዚ ዋዕላ እዚ ናይ ኣቦና ቅዱስ ያሬድ ኣብ ናትና ገዛ ውዳሴ ማርያም ተደጊሙ ጸሎት ተገይሩ ተኸፊቱ ነቲ ገዛ ባርኮትን ማሃው ኣነ ብጣዕሚ ክብረልን የመስግን የውን ኣነ ንባዕለይ ከመስግን የደልየ እምበር ካብ ነበር ስለዚ ብቐጻላይ እውን ንሕና ኣብቲ ዝግበር ነገር እንድሕር ኮይኑ ንኽእሎ ነገር እኳ ብዙሕ ተዘይሃለወ ኣብቲ ንኽእሎ ነገር ንድሕሪ እንብሎ ነገር የለን ካብ ህዝቢ ዲያስፖራ ከባቢ ቅዱስ ያሬድ ኣከባቢ ለሎ ህዝብ ለሎ ልቢ ልምዝራብ ኢለ እየ ሓሳብ እና ብጣዕሚ ዕድለኛታት ኢና ኣብኡ ንነብር ኣለና ክንዱዚ ለኣክል ቅድስናይ ክንዱዚ ለኣክል ጽድቂ ለለና ይመስለኒ ነይሩ እዙ በዓል ዜማ ዝኾነ ቅዱስ ያሬድ ለኣየ ይስኳ ቦደቀ እዩ ዋለ ይፈለጥክዎ ዝፈለጠኒ ኣብኡ ምትካሉ ብጣዕሚ ዕድለኛታት ኢና ኣብኡ ለለና ህዝቢ እውን ኣቶም ሰዓት ብጣዕሚ ፍሉይ እዩ ቅዱስ ያሬድ ዝበሃል ብስሩ ምንም ህዚ ይጅምረሎ እዩ ምንም ልኡል ኾን ቦታ ይሰኣን ልኡል ኾን መስርሕ ይሰኣን ልኡል ኾን ነገርስ ምንም ይሰኣን ካፍቲ ይምፃእሲ እዚ ህዚ ልሕንፀፅሎ ፕላን ካምል ስራሕ ስርግፀኛ እያ ኣነ ስለዚ ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን ጠጠው ኢልኩም ብጸሎት ይኹን ብልተፈላለየ ናጸለኹም ወተሓድሩለኹም ልምንታይ ክኾን ድዩ ሉዚታት ለይኮነ ጽቡቓት መራሕት ከዓኒውና ኩሉ ነገር ሰላም ለሎ ደብሪ ብሓቂ ስርሐሉ ኣይትፈለዮ ልብለካ ደብሪ እዩ ኒና ስለዚ ንሕና እውን ከም ህዝቢ ከም ደቂ ኣንስትዮ ብጉልበትና ይኹን ብልኻኣልናዮ ኣብዚ ህዚ ትብልዎ ኣለኹም ኣብ ጎንኹም ኮይናሽ ካብ መጨረሻ ብስሩስ ብዓይንና ርኢናዮ ክንሓልፍ ኢና ህዘውዚስ ክንሞትነ ድኾን ኢላዋ ሞተይ ተልዕላ ኣነ ሞቲ ኩሪኦ እየ ኢለያ እየ ብደቃይቕ ዘርዚርና ብደቃይቕ ገሊፅና ትሕዝትኡ ታሪኩ ምዕቃብ ዘለና ኸይድታት ንዛረባ ይንኽእልን ንውዳእ ይንኽእልን ምጅማሩ እዩ እቲ ዝነኣድ እምበር ኣብ ልክዑ ንበፅሕ ኣለና ኢልና ክንምካሕ ኣይንኽእልን ስለዚ ትጅምር ግን ይሕጉስ እዩ ኣንቶ ሓውና ዝገለጻ ኣላ ኩሉ ግዜ ፕረዘንቴሽን ነቕርብ ጽቡቕ ንብል ብድሕሪኡ ኣይንደግማን እዚኣ መግለፂትና ኮይና ስለ ዘላ ካብዚ ውፅእ ኢልና ናብ ተግባር
ልክዕ ለማዓንቲ ከም ሓደ ኣጀንዳ ንሕዞም እሞ ተልእኮ ሒዝና ምኻድ ካባይ እንታይ ይድለ ኣብ ዝብል እሞ ዓብዪ ነገር እዩ። ስለዚ ተን ብወገነይ ዝተለዓለ ሓሳባት ሕቶታት ጉዳይ ሓዳር ቅዱስ ያሬድ ሕዚ ሓደ ግዜ ኣብቲ ሓቀኛ ታሪክ ንእቶ እንታይ ምንጨለና እንታይ ፍልፍለለና ብኸመይ ኢና ሓዳር ገይሩ ክንብሎ ንኽእል ዝብል እዩ እምበር ሓዳር ዘለዎ ሰብ ቅድስና ይረክብን ምስጢራ ይግለጸሉን ማለት ኣይኮነን። ደብረ ታቦር ተርእናያ ናይ ሰብ ሓዳርን ናይ ደናግልን ምስጢር ዘርአየት እያ። ሙሴ ጴጥሮስ ካብ ዓለማውያን ወይ ካብ ሰብ ሕጊ ካብ ሰብ ሓዳር እኒ ኤልያስ እኒ ዮሃንስ እኒ ያዕቆብ ድማ ደናግል ቤተ ክርስቲያን በዚ ምስጢር እዚ ተረድአና እያ። ሙሴ ህጋዊ በዓል ሓዳር እዩ እንትንብሎ ተለና ታሪክ ስለ ንረኽቦ እዩ። ስለዚ ቅዱስ ያሬድ ሓደ ሰብኣይ እያ ኣነ ዝገጠመኒ ናብ 11 ዝኾና ፅሑፋት ዳህሲሰ ሊቀ ካህናት ጦሞ ልሳን ይቅርታ ንትስም ልዓል ንእሽተን ብሂወት ኣለዉ ዶ የለውን ኣይፈልጥን። ሊቀ ካህናት ጦሞ ልሳን ካሳይ ዝተባሃሉ ሰብኣይ ብ1981 ዝፅሓፍዎ ፅሑፍ ቅዱስ ያሬድና ዜማዎቹ ዝብል ኣብ ገጽ 21 ዘስፈርዎ ታሪክ ንቅዱስ ያሬድ ዝምጥን ኮይኑ ይረኸብክዎን። ዋይናት ታይሱ ቅዱስ ያሬድ ብህፃኑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣትዩ ብኡ እናሃለዎ ድማ እንደገና ግብረ ድቁና ዝማለ ኣማልዩ ናብ መፅሓፍቲ ትምህርቲ ኣተዎ እሞ ኣብቲ መፅሓፍቲ ትምህርቲ እናሃለዎ ጉባኤ ወኪሉ እናሃለወስ ብኡ ገይሩ ናብቲ ናይ ዜማ ምስጢር ምግላፅ በፂሑ ዝብል እምበር ኣብ ሓዳር ኣትዩ ዝብል ነበረ ዝብል ምንጭ ስለ ዘይንረክብ ካብ ካልኦት እዩ። ስለዚ ስፍሓት ፅንዓት የድልዮ ዶ ንቐፃሊ እወ የድልዮ። ንምንታይ ነቲ ሓደ ሓሳብ ልክዑ ንምትሓስ ወይ የሻሊሉ እርማቱ ንክወስድ። ስለዚ ማሕበረሰብና ከከም ዘንዎ ታሪክ ሰኒቑ ስለ ዝኸይድ ሓንቲ መፅሓፍ ዘይረኸበት ሓንቲ ሒዙ ስለ ዝኸይድ ከምዚኣ ትብል እናበለ ኣብ መድረክ ክዘርኣዩ ንካልእ እሷን ከዋፍራ ስለ ዝኽእል ነቶም ዝተዋቕዑ ሓሳባት ናብ ሓደ ንምምፃእ ንምምእኻል ተወሳኺ ፅንዓት የድልዮ። ብተመሳሳይ ተሰዊሩ ዝብል እውን ብኸምኡ ሞይቱ ዝብሉ ገድሉ ከይተረፉ ተፃሒፎም ንረኽቦ ኣለና። እዚ ክልተ ፅሑፍ እዚ ካብ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ከመኢሎም ይክልኑ ማእሃዱ ኣፍ ይፃእ ክልኤቱ ነገራት ዝበሃል ነገር ኣሎ። መርገምን ምርቓን ካብ ሓደ መልኣሓስ ክወፅእ ይከኣል ዶ ከም ዝበሎ እቲ ቅዱስ ሃዋርያ ከመይ ገይሩ እዩ ካብ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን እሞ ንሓደ ቅዱስ በቲ ሓደ ወገን ሞይቱ በቲ ሓደ ወገን ተሰዊሩ ዝበሃል? ኣይ ሓንቲ እንድያታ ቤተ ክርስቲያን ካበይ እዩ መፂኡ እቲ ታሪክ? ንምንታይ እዮም ተረኽትን ታሪከኛታትን ንምንታይ እዮም ዝፈላለዩ ዝብል የተሓሳስበካ እዩ። እዚ እውን ኣነ ብወገነይ ውልቀ ርእቶ ኣመሃብ ተዘይኮይነ ፀንቂቕና ነቱ ሞይቱ ዝብል ሰብ እንታይ እዩ ፍልፍሉ እንታይ ረኺቡ እዩ ኢልና በቲ ተሰዊሩ ዝብል ክንሽፍኖ ወይም ክነረጋግፆ እንተኮይንና ተወሳኺ ፅንዓት የድሊ። ብወገንካ እንታይ ትብል ተትበሃል ተሰዊሩ ንምንታይ ኣፍታ ቦታ ኣፍታ ናይ መጨረሻ ቦቱ ሂወቱ ትገልፅ ምስዋር ቅዱስ ያሬድ እምበር መቃብር ቅዱስ ያሬድ ኣይበሃልን። ኣነ ዝኣምነሉ ማለት ብወገነ ምስዋር ቅዱስ ያሬድ ተባሂላ ታበዓቲ በዚኣ ተሰዊሩ ተባሂላ ከውሕኒ ኣፍታ ፀግዒ ከምዚ ኢላ ሕቅኽ ዝበለት ምስዋር ቅዱስ ያሬድ ተባሂላ እያ ትፍለጥ። ስለዚ ካብዚ ምንጭና እንተዝኸውን ዝብል ግን ክፍቲ ገይርናስ ተወሳኺ ፅንዓት ከም ተቋም ከም ቅዱስ ፍሬምናጦስ ማእከል ነገረ መለኮት ድማ እንደገና ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖት ክርስትና ይጠልቦ ማእከል መፅናዕቲ እውን ኮይኑ ነቶም ዘወናብዱ ወይም ውጅንብር ዝፈጥሩ ነገራት መተዓረቂ መፅናዕቲ ከቕርብ ዝኽእል ኣብኡ ኩላትና እውን ከም ደቂ ኮሌጅ እውን ከም ደቂ ቤተ ክርስቲያን ንተሓጋገዘሉ መንገዲ ክህሉ ይኸውን ኢለ ሓስብ። ካብ ኣዕዋፍ ድዩ ካብ መላእክ ተምሂርዎ ዝብሉ ነገራት ምናልባት ተን ኣዕዋፍ ትረኣያ ተለዋ እሳተን ሓንቲኣ ግእዝ ኮይና ሓንቲኣ ኣራይ ኮይና ሓንቲኣ እዝሊ ኮይና ዝተገለፀሉ ይመስለኒ። ግን ራእይ ዝረኣየን እሰን ናብቲ ቦታ መሪሓን ዝወሰዳ እምበር እቲ ምስጢር ዜማስ ከምቲ ባዕሉ ደሪስዎ ዘሎ ዋይ ዜማ ዘሰማይኩ በሰማይ መላእክት ቅዱሳን ኣብ ሰማይ ዝሰማዕኽዎ ዜማ ከምቲ ኢሳያስ ዝረኣዮ ዝሰማዕኽዎ ኢሉ ዝሰምዖ ዳ እዩ ዝነገረና እምበር ካብተን ኣዕዋፍ መላእክቲ ይብል እምበር እማኣዕዋፍ ኣይበለን። ትራእይት ዝተገለፀ እንታይ እዩ ተን ኣዕዋፍ መላእክቲ ድየን እንታይ እዩ ራእይ ትራእይ ልክዕ ናይ ዮርዳኖስ ገለፃ ርግብ እንታይ እዩ ዝመስል ዝብል ነገር ነቲ ናይ ኣዕዋፍ ትርጉም ኢና ክንህወን ንኽእል እምበር ቅዱስ ያሬድ ካብ መላእክቲ እምበር ካብ ኣዕዋፍ ከም ዘይተምሃረ ግን
ባዕሉ ቃሉ ስለ ዝመስክረልና እዩ እዚአን ሰለስቲአን ዓበይቲ ነጥብታት እየን እርግፅ ኣነ እውን ኣብ ዝሓለፈ እውን ዲስኬስ እናገበርና እውን ሒዘየን ነይረ ሒዘየን ክልቲኡ ብእርማት እቲ ሓንቲ ፅንዓት እንታይ እታ ሞይቱ ተሰዊሩ ትብል ዝብል ስቆኢለ ኦፕን ገደፍክወን ነይረን ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ካብኡ ንምንታይ እዩ ናትና ማለት ቅዱስ ያሬድስ ንምንታይ እዩ ናብ ዓለም ብፍላይ ድማ ምስ ኣብዚ ዶግማዊ ዶክትሪን ማዕረ ንኾን ምስ ኦሪየንታል ቸርች ዝበሃል ኣሕዋትስ እንታይ ኢና ኮይና ዘይተጠቐምናሉ ማዕረ ኮይና ዝብል ሕቶ ትኽክል እዩ ኩሉ ግዜ እንታይ ኮይኑ ይስምዐንስ ድኻስ ሓቂ ተፀወይ እውን ሰማዕ የብሉን ዝበሃል ነገር ኣሎ ሕዚ ንሕና ብሓቂ እኮ እየ ካብ ደገ ብዙሓት ነገራት ተሸኪምና ተቐቢልና ኣሜን ኢልና ተቐቢልናስ ናትና ንቤተ ክርስቲያን ንቤተ ክርስቲያን ዝተዋሃበ ፀጋ ዘይተቐበላሉ ምክንያት ድኽነትና ዶ ይኸውን ወይ ስቑ ኢሉ ንሕና ዘይምዕባይና ድዩ ኮይኑ ተዓቢጡ ተሪፉ ወይ ድማ እቲ ዝነበረና ናይ ቤተ ክህነት ምሕደራ ሕርጓቶ ካብ ግብፂ ድዩ ከምኡ ገይሩ ኣዳፊኑና ትሪፉ ዝብል ነገር ቀፃሊ ተዓዩ ምክንያት ዝብል ነገር ግን ኩሉ ግዜ ዳህሳስ የድልዩ ይሕዝውን ምክንያቱ ንምርካብ ፈውሲ የብሉን ግን ምክንያቱ ረኺብና ብከምዚ ምዃኑ ከይተስፋሕፍሐ ተሪፉ እምበር ንቤተ ክርስቲያን ተዋሂቡ ነይሩ ንስኽን ንቤተ ክርስቲያን ተዋሃበ ፀጋ ተሪፈክ ኢልካ እውን ክትመጉተን ትኽእል ኢኻ ኢለ ይሓስብ እምበር ይሕዝነካ እዩ ሃዋርያት ንዓለም ተላኢኾም እቲ ናይ ሙሴ ሕጊ ፅላት ንኩሉ ከገልግል ክኢሉ እንታይ ኮይኑ ናይ ቅዱስ ያሬድ ካብ እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ንቤተ ክርስቲያን ዝተዋሃበ ኮይኑ ተበቅዕ ንምንታይ ዘይሰፍሐ ዝብል ነገር ሕዚ እውን ይሕስበካ እዩ ሕዚ እውን ይሕስብ እዩ ግን ሕዚ ንሕና ክንገብሮ ዝግበአና ብሕታዊ ሃፍትና ዘይኮነስ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሃፍቲ እዩ ስኽን ይኹን ዘይተጠቐምኩና እምበር ዝብል ምስፋሕ የድልየና ብሕታዊ ሃፍትና እናበልና ከምቲ ሓወልቲ ኣይትወስድዋን ገለ እናበልና ክነብል ዘይኮነ ዓለም ክጥቀመሉ ዝኽእል ግን ድማ ኣባና በቂሉ ዝተረኸበ ፀጋ ኣሎ ኢልና ንዓለም ምፍላጥ ብዝተፈላለየ ሞያ ብዝተፈላለየ ኣገላልፃ ምግላፁ ፅቡቅ እዩ ሲና ፕሮጀክት ትሕዞ ግን በብእጃምና ነማኽሮ ነገር ክህሉ ይኸውን ብዛዕባ ቅዱስ ያሬድ ንኩላትና ይምልከተና እዩ እቲ ኣብ ደብረ ሲና ተሓሲቡ ዘሎ ትልሙ ብኸመይ ይፍፀም ካፒታሉ ካበይ ይርከብ መን ይፈፀመ ኣካል መን ይሓጋዝ ኣካል ዝበሃሉ ነገራት ድማ ኣስፊሕኻ ንምርኣይ እቲ ቦታ ኣብ ሓደ ቦታ እኳ ተዘይተረኸበ ከፋፊልካ ናይ ልምዓት ተባሂሉ ናይ ቀረባ ቦታ ስርዓት ኣምልኮ መፈፀሚ ተባሂሉ ትካርየ ንምርካብ ኣማጣጢንካ ፕሮፖዛልካ ንዝምልከቶ ኣካል እናቕረብካ ብሃገረ ስብከት እውን እናድገፍካ ይከኣል ምዃኑ ግን ምእማን የድሊ እዩ ኩሉ ግዜ ቅዱስ ያሬድ ለኣክል ታወታኡ ተኺልካ ተስፋ ምቑራፅ ድማ ወዲ ያሬድ ዘይኹ ምዃንካ እዩ ሞኢ ተስፋ ከይቆረፅካ እዚኣ ዓጢቕካ ንያሬድ እዚ ይንእሶ እምበር ይዓውየን ኢልካ ዝምልከቶ ኣካል ብምእማን ዘይግበር ነገር የለን ዋላ ገረብ ገባውን ይኹን እቲ ቦታ እንድሕር ተዋሂቡ ክለምዕ ድሕገና መልሚዑ ከተኣዩ እቲ ካፒታል ካበይ ይርከብ እቲ ቦታ ሒዝካ እውን ስቑ ኢሉ ዝመክን ቦታ ከይኸውን እውን ሕዚ ኣነ ዓንቶ እቲ ቦታ እቲ ፅንዓት ቀሪቡ 250,000 ካሬ ነዚ ንምልማዓኸ ክንደይ ካፒታል የድሊ ፍልፍሉ ካበይ ክርከብ ይኽእል ዝብል ነገር እውን ግን ኢንክሉድ ምግባር የድልዮ ኢለ ይሓስብ ብዝኾነ ትልምኹም ንኩላትና ማዕሪግና ኣተሓሳሲብና ውዒሉ እዩ ውሽጥና ክንርኢ ገይርና እዩ በዚ እንተማእኸልናዮ ኢለ ይሓስብ ብወገነይ ዝነበራኒ ሕቶታት እዚኣተን መብርህ ክበለን ይደሊ ባዕልኩም ስለ ዝመለስኩሞ ግን ምንም ኣነ ዝውስኸሉ ነገር የለን ኣብ ግዜ ኢኻ ትመራመር ብግዜ ኢኻ ትፍትን ብግዜ ኢኻ ትነብር ግዜ መሃብ ደሞ ለዚ ጻድቕ እዚ ለዚ ቅዱስ ያሬድ እዚ ግዜ ሂብና እሽካዕ ዝኸ ሰዓት ዝፀናሕና ለኣና ዓብይ መገብቲ ነገራት ዝሃብኹምና ኩልኹም ብስም ቅዱስ ያሬድ ብስም ደብረ ሲና ቤተ ክርስቲያን ከመስግን ይደሊ እሞ ሓደ ግዜ ስትብዓ ኣለኹም መቕለ በለቂቃ እዚ ለቲ ፕላን ብዙሓት ፈላጣት ብዙሓት ለባማት እቲ ፕላን ትልምና ተረዲእኩም ኢልና ንሓስብ ሓንቲ ግን ዓንቶ ሓውና መምህር ዳዊት በገና ካፍቶም ቤተክርስቲያንና ለፋልጡ በገና ቅዱስ ዳዊት ላደርደረ ልዝምሮ እግዚአብሔር ለመስግኖ ወለዶ ለሃንጽ ለሓውና እዩ ዓንቶ ቅድም ጠቐሳ ነይራ ካብኡ መጋቢ ሐዲስ ብለም ጽዋስ መልአከ ታወርታ ኢሎም ተናገሮም ገሊእስ ንምልሶ እዮም መጋቢ ሐዲስ መልሶም ወልወሉ ኣፍቲ ትልምና እዮም ላመልሱልና ነይሮም መጋቢ ሐዲስ ሰብተ ተምሂሮ ኩሉ ይልምልስ ኩሉ ይፈልጥ ስለዚ እቲ ቦታ ኩሉ ሓደ ልከ ይኾን ይኽእል እንዲያም ኣዋሽ ባንክ ኣብ ለሓለፈ ምሳና ምስ ኣብያተ ክርስቲያናት ይሰርሕ ነይሩ ህንድል ዘለኹም ሞሉ ፕሮጀክት ሲ ክንህብ ኢና ተለይ ተጋጊ ኣብ ደስ ከባቢ መስለኒ
أو بزح مليون قرش تلاقي حمص 16 مليون ديو تلاقي حم وقربا معلتي هوسبيتال صريحم ገንዘብ መሊሶምስ በአማ 8 ሚሊዮን እንደገና ትርፋማታት ኮይኖም እዩ ቅድሚ ጦርነት እዩ ድሓር ካብ አልወሰድናያ ግን ሞታ እዩ ወሕና ሓስናስታ እዩ ንብሎም ተለና እንዲያም ልተኸፈለ ቦታ ካርታ ለለዎ ናልምዓት ለወይን ተኮይኑስ በዓል ወሓስ ይኾን እዩ ቤተክርስቲያን ተውይልተ ይኾነስ ናልምዓት ተውይሉ ካርታ ትወጽእ ተሎ በዓል ለዋዓል ወሓስ ኮነ ይልብልስ ካብ አለ ረኺብና ያ ነይር ካዝ ደሞ ትድገምላ نحنا قلنا يكون دقعة لعلي يكون تحتي أو لخنا يكون مريتين عندل أو لخنا بوت سباتكو عماي أبحركو هنساي صرح له تامر كوت بهلكو ببحر يدخل بسماي خنت بسماي الخداني ببحر الخداني أو لخنا يكون قل مريت عندل سلازق قدوس ياريد بسوم الصواعين عن لنا نمبر قدنا قدوس ياريد وجبوك خن يخنا ينول لنا أو جبوك خن وقت خدلنا صفحلنا خزحلنا لا دلنا أو لخنا يكون قن خذ هوسبيتال خن صرح استعيم ملاقيت النحزي بلاني وص تلد الكاري عكن يلكع عنتو እንደገና መንግስት ክብስ ግዴቱ እዩ ምክንያቱ ኢንቨስትመንት እዩ ጥቅሙ ለሃገር እዩ ብፍላይ ላይ ተርሲያን እንደገና ዓድ ለጽንሐት ያ በዓልተ ሓደራ እያ ኣብ አፍሪካ ካፍተን ላይ ተገዛ ሓንቲ ብሞግዚት ያ ላይ ተገዛት ላይቤሪያ ኢትዮጵያ ግን በዓላ ላይ ተገዛት ላይ ተገዛት ግን በቦታታ እያ ጳጳሳተው ጊዜም እዮም እንኳን ሰብ መሬት መውጊዘ ያ ከይትግዛ ነፃ ዓድ ያ ና ዓላ ፊደል ለለዋ ና ዓላ ቋንቋ ለለዋ ኢሎም ልሞትላ ቦታት ዓድ ያ ታቤ ተርሲያን ዚ እጽምቶም ደሞም አፍሲሶም ላ ነፃነት ሓልዮም ላ ሓራ ለኾነ ዓድ ያ ስለዚህ ደግሞ በዓልትና ቤተክርስቲያን ስለዝኾነት ታ ቤተክርስቲያን ዚ አልተሐተ መሬት لجبر خاجر خابي إنفستمنت مسيخا تبلانه وسيخا بدحري العالم لتنميدياتات العالم كله فاليتخا خندز قرشيد ليني تلخاص قد نفط قدس ياريد بوتا ولا ليتو هذا أو خالي بوتا خينو قدس ياريد هوسبيتال يبا دبرسينا قدس ياريد هوسبيتال نارياس فرا دبرسينا قدس ياريد هوسبيتال نايما قال دبرسينا قدس ياريد هوسبيتال تويل لي في المغنيات يلي أفتي خنفتي كل بمحضركو إلى محضر منبر تقراي بالتلاكو حنتي تكيف لقطي غن شكالية كو أدخل شكا متم حليف هاي أكو أدخل كل كنت تقراي توهيلي سوا قبل تفلا لي محضر لكل دم ولا محضر له أفتي خنفتي أو تحت قدس ياريد تحت زوا مقالها جرس كتب تحت دور رابي تكنت لما حضرنا قدس ياريد هوسبيتال توهيلو ناقدس ياريد موزيوم توهيلو ناقدس ياريد تمرتيه توهيلو ودمو بونت خو ربنا ملأ كاميرا تبا ولد سلاسي وزعبي جوائزن مهصنم أو قالوا لنا رب أيام تمالي بدور مدحنة تعاون أبي يجزي قدس جبريل خلتهم يتشدش حكاري طريقة ميم خلتهم يتشدش حكاري أطريقهم كارت على ركوب عيني سل النور خي بعليهم اللي زمر كل سل النور خي سلازي تاسر حساق دق موا مقانم أي نتأرى طري خلاتنا تعنتو كلش كنا تبوا سوي خام خد لبلصنا اللي لصونا ينجن خبقل علون كفري علون لولون وزي مخان فريتنا كاب هوتيل ليبانوس لقسيمان حقوس يميرو كلكم لاتكم مقال لا دولكم لا بيرونا لا بيت صحفتنا لا مصاخم حساب رؤيته خطونا بسرون حنا خنحسب ميديا خنخفتنا حسوون ميديا خفيتنا بسرهم قدس ياريد زيهم اوغلو لقد حلو لقمطل سنددلو سلازم ممهر برأس ممهر قصرلو بحاجة دقام حنا ينصقي بحاجة كني ممهر ينصقي بعالميا سبيشاليست غيرو ورقه تيخونس لو ورقه لي تشكم يلي ورقه قويل وهي هيصد في خات فرح حساب ورقه اني او يبحال بل تل خاكم قنچو خاله قمطي خاله ليول سوله ورقه تيخونس بتخكل تفتينو بتخكل تماهير بتخكل تمرق بتخكل تمزينو سلازي فوليطو بفتنا ترغاغيص تفتينو لاتغن خاذ بزح ممهر لي بيترسياني وزي كله خنسرح جن ناخلهم حاجة سلل خنا كافتا قنوة عصرت حدا قدوس ياريديات جمرمو تبلان قرف يلو لو أنا يمس جزينا أنصار ينبر كاوز بالعالم بتلقى تنوص أنا يرنا خالي لخوصي كاوتي مهندسات يا محبر قدوس ياريد ني أنا بومايا سلنا على رغم أنا عبي حاجزي بومايا تمايا زي
تلي تجاجي كوزي لقنا بروبوزال خطوة 500 شح 300 شح 400 شح يلخفله إيش كا 1,000,000 يلخفله سلازي 1,000,000 كم تاين مسحنا لقنا بوتاي لنا 300 شح تم كائنات صمام محضرنا أفهم عطينا أين أكو خفيلنا لحدا جبار مريض سلا لقنا نورات سلا زخنا سلا ليتك حسب سلازي إذا خلنا جبر ندحر بروبوزال بناس على القرص النازي كابنا دورنا مهورات عنتو مرح بروجرام لمرحلنا النوران عدور حق خفلي سلازي بنعدبرنا مويا أين تتقيمنات موزحتي لقد صار أنت أي لما لقتنا مهندسات محبر مهندسات للو كلهم سموا يصوعنا ناكف لك تمانا تنعس نامويا حجز بنسعة لا بجنزب تغير تلو بوزح سلازخنا ميدياتات ميديا حجز بنسعة قم تخزر جبرالنا للو أقر من قد كل الميدياتات سمن سلالي حزقون قن تقرأي تلفزيون يرد له مثلاً سواء ميديا يرد له صيان ميديا دمس ويانا دي داوليو بعال بزح جزية مالتي دمس ويانا كلهم ميدياتات قبل بنا مسجن دلي سلازو قلنا قنو قدس ياري تاريخ كوس ندحر 7 بليون يوم تقينمس ب6 بليون كو بطعم سفيح بروجكت الحزي تحنا نقول لنا 350 شح لعرف بروجكتات قن 1 بليون 2 بليون لود يوينا دائما اسنا حافرنا تسكفنا اينا وزيناي تاي 50 يتبال تلس وقت ايو جلس شكا تردأت من ايمبر شكا 500 شح 600 شح قبل تفلالي بوتا وصيو قبل تفلالي بوتا متقنا سراح قنسرح قن حنا دلواتنا طنكرا ما راح لونا هاجر سكتنا بفلي حاجزي لحجزنا لأنا دقيمك حجزنا دقيمك برتعنا سمول تسفعنا خم وردا خم هاجر سكت وقول الناس لزغنو سلازل زجن بونت حاضر على بسم قدس يارد خين دقس عنتو منيو حونا أتقل ترقم مجمريا ساريكنا عملوا ورد حار مريتنا تاريخنا كله قال جرمكم كوسوكو أو جندر خير كمسكر أو قسم مسكرنا تدقوا مصيكو خازي ما مرق إنهم بتقبلنا تلقوا إلينا ورا على بوشتنا على سأجم كونيرو خلاص يقد دقوا وزيد أخني ما بدقوا كابنو رأد بلاي مرسا بلعلنا دقوا ممر الذي يخوني دقوا جرم لو جرم ملاي لا فرح جرم على اللو مبوكو بيت كريستيان جنا صيون كأتي واس جنا كم من قدش أو صيب الآتي تاريخهم كي تنجري عبيت كريستيان مول ليت خيوات خمت بصوبنا أو إسياس مول ليت الحضر مول ليت الحضر ناتهصين جرمال خنبو دقوا أنا دقوا ممران الممر يارد اللي ممر فريساتنا من فساو كل جناليك أو نابولي تام حديث تام دقوا زماري ممر لخن توقعنا تلو خالت ممرنا اللي انت تعمل لسان بصرت دقواس آريوم حد قالس جس عبيت جنة قرصات هاي تمثل في دلاخ أي حديقة بس الله متصحيفات بقالمكم حيزة منير عبي لا يبرر ما قرأ جزاكم اللي طمنا سلازي زي الأكل ممران زي الأكل ليك أونت للو عدي زي أم لو مسكر وزي أم صارت كيف لها هو حقي تقصره أو حال إبوتا تمرقات مسلها و نا غندركو نا غجامكو إلى تهال غندركو إني بأتاكو إني قال بأتا إلا يدياوز صياني إلا يدياوز سلازي حد كذي بعلتنا بعلوانا عليك على لا من كخورنا من كخورنا كل ترقامي مصحفت بسرونا وغندر خينهم مسكر لولنا ور كلهم تقارن لك أونتي خوني ديم نيرم من الواشة بحداري قريب بموسوي يترفو سلال فتاي لجوار جيرم سلال خانا خانوهم سلال حليوهم لجوار جيرم سلال لقمتهم يوم مسكرنا لها ومبر تولد دم تلقاكوا أقسم يوم تنبيان يوم شراء يوم درت يوم عدو أيام سامر يوم ويوم تقاري جن فوليخ بكابي سلال جبارم بالتفعل عليه ملكو سلال قريوه أو خينا مسكري ونيرهم مالت يزي أريا تحكي لك أنت يترسي تحكي زي أيا سلازي حزي بقطع عم قالوا خينا له دقوا ياو أقسم يمر له 4 إجواء عم قاله أما نفسه كله جن مر لنا بولي حديث لك أنت من القصات تم ممران اللي ممر فريسات يقول اللي لك أنت ياري الكاسة يخوني ديم تم لك أنت لو عللهم تم نبي ترسي عنا برهان لخوني سلازي خلنا خن مهار بقاترنا برحقات بقربات برحقات كل تزجاج الناس للغنا خن مهار لا تحساسوه جنوات 10 حدا أو قدس ياري المسئنات في ترسيان كاب آيات جمر زي أقال تخوننا بتشوف أستجلس وعاب آخر نجنا إنا لنا كلاتنا فاو قصة للناون جنوات 10 حدا مجيابير أب 7 كاري لنا سلازي نأرجت بعال سل الخبر حد شيء ترسيان خنا يجبنا اللي بالملأخت لنا تبلان ناجن كاول يوانا صوتيل كاين يوم عن توقع قدس ياري رسي
ብዙሕ ግዜ ወፂኡ ካብታ ጻጻ ቅድም መምህር ሄኖክ የምህርና ነይሮም ብዙሕ ትምህርቲ ተማሂሩ ፀዋቅ ቀለም ተረኺብካስ 12 ግዜ መላልሶ ይብል በዓልቲ መጽሓፍ ስለ ዘቦና ደሞ ጽዒሮም ሰሪሖም ተቀይሮም ተለዊጦም ካህን ኮይኖም ቅዱስ ኢሎም ለቅዱስ አሃድ አው ቅዱስ ኢሎም ቤተ መቅደስ ለአቲ ለቅዱስ አቦ ሆቴል ዝወናን ኮይኖም ካፍቶም ተዋዳደርቲ ሓደ ሆቴል እዚ ኮይኑ ለማዓንቲ ደሞ ለማዓንቲ ክራይ ለአቲ ናለማዓንቲ በዓል ብዛለማዓንቲ መዓልቲ ለአቲ ገንዘብ አነ ተሪፍኒ ዝኽር ቅዱስ ያሬድ ላተዘከረሉ ይውዓል ኢሎም እንደገና ልቀጻል እንደገና ልኾነ ይኹን ኣብ ገዛይ ልድልየኩም አዳራሽ ወንበርት ቦታ እዚ ለሓደ ሰብ ጠይቅና ኢና ሆቴላት 300 ቅርሺ ለመቅማጥ ብቻ ምግቢ ገለለ ይውሉ 300 ቅርሺ 200 ቅርሺ ልትጽላለት ካለ ዓርፈሉ 300 አው ዘለለ ሰብ 100 ኳቴልና ብ300 ነባዝሕ ተለና 30000 ቅርሺ ካኡ ብላዕለ ማለት ካኡ ብላዕለ ለና እዚ እዮም ነፃ ገይሮምና ለቅድሚትም ብነፃ የልወለ ስለዚ ሃፍት ልህብ አካል ልህብ አእምሮ ልህብ ጸጋ ልህብ ናት ጸጋ በዓል ዋና እግዚአብሔር ይሞ እግዚአብሔር ላመስግና ለኡሙም ዕድመይ ጥዕና ያሃብልና ሰብ ዕድመይ ጥዕና ያሃብልና ብጣዕሚ ነመስግን ሆቴል ዮሐንስ ብካሂል ልውነ እንዲያም ካይናት ንቆርዐሉ ስራሕ ክንሰርሕ ክንመሃር ክንፍትም ክንነግድ ክንመራመር ክንድኡ ካብኡ ብላዕለ ክነጥሪ ያ መምህርና እን ካፍተም መምህራና ሓደ እዮ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ካሂንም ኩሉ ልገብር ምዃኑ ሰርሕ ምዃኑ ሆቴል ልውንን ምዃኑ ሆስፒታል ልውንን ምዃኑ ያው አሪኦምና እሞ እግዚአብሔር ይኽብረልና ሕና ለክንመሃሪና ክንመራመር ክንጽዕሪና ቦታ ዓቅምና ማለት እየሞ ስለዚ ሰዓት ስለልወሰድና አውዚ ካኡ የነታ ጥዑም ልሳን ደስ ኩለኩም ድጓ መጽሐፍ ጽሒፎም እዮም መምህር ፍሬ ሰዋሃትን ኣብ መንፈሳዊ ኮሌጅና ሊቃውንት መምህር እሶሙም ብተመሳሳሊ ድጓ መጽሐፍ ጽሒፎም እዮም ናክልቲኦም ግን በቀረባ መዓልቲ ክምረቕ እዩ ትድጓ ንብለልና ኸዚ ብጣዕሚ ደቂቕ ህንድጣፍ ኢሉ ኮንኮ ጽሑፍ ሃመ ገይሮ ከመጽሐፍ ከኣኽሎ ሊቃውንት ጨኒቕዎም ተንጽሕፍ ዘርኢ ጣፍ እየን ልመስለ ካዚ ልኡ ኮንቬክስ ሌንስ የተጠቐሙ ኮንኬቭ ሌንስ የተጠቐሙ ምንም ተጠቐሙ ወይል በቃ ብሩህ አእምሮ ስለላሃዎም ግን ካልገረመኩም ናይና ናደብርና አቆቃ መምህር የንታ ዳዊት ያው ትሕና ዓይነ ስጋ ንሪኤሉ የብሎም ግን ሃመ ገይሮም ተምሊቃውንት ሒዞም ካወለለ ላይብረሪና ንሕና መጽሓፍ ምዕራፍ ቁፅር ላጠፈና ሊቃውንት ያሬድ ካሳኳም ትትፈልጥዎ ኩሉ ብቃለም እዮም ልወፅዎ ስለዚ ኸዚ በረከቶም ኳ መስቀል ተሳሊምና ለይንፈልጦም ለከይንህሊ ሓደራ ይብል ሓደ ግዜ ብልመቱ ዋይ ኣነ ስለለይብሉ ታ ዜማ ተቀዲሓ ትቀመጥ ልተባለት ልክዕ ንኣቡነ ዮሃንስ ዳግማዊ ቅዳሴ እኮ ተቀዲሕ እዩ ኣኸዚ ንጥቀመሉ ኣለና ግሩም ዝኾነ ካብ ድጓ ለይወፀ ቃንዛ ለይብሉ ትኽክለኛ ዝኾነ ትድጓ ቅዱስ ያሬድ ለቕመጠ ካብ ዜማ ዝቐድሖ ካብ ሰማይ ዝቐድሖ ዜማ ብፁዕ ኣቦና ዳግማዊ ኣቡነ ዮሃንስ እንዲያም ካልገረመኩም ኣውዚ ይኾነ ተቐሚጠው ሲነደስ እኒኦ ኣብ ኢትዮጵያ እኒኦ ኣውዚ ይኾነ እኒኦ ኣብ ኣክሱም ለለ ይመስለኒ ኣነ ኣይመስለኒ ይብለኹ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ርግፀኛ እዩ ተቐዲሑ እዩ ተቐሚጡ ስለዚ ቶም ሊቃውንቲ እዚኦም ከዚ ዝገለፅኽዎም ድጓ መምህራን ኣብ ቀረባ መዓልቲ ድጉኦም ስለ ንምራቕ ኣብቲ ምራቓ ደሞ ኩላትና ሚድያ ይኹን ኣነ ይኹን ስኻትም ተረኺብና ኣካል ቅዱስ ያሬድ ስለ ዝኾነ መጽሓፍ እዚ ኩልና ንመሃረሉ እንዲያም እንታይ እንደሊ ቅዱስ ያሬድ ለይጠቐሰ የለ ከዚ መስረጃና መቸም እቲ ዘመን እዚ መናፍቕ ለ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ለ ልተሓዋወሰሎ ኩሉ ኣነ እየ ልብል ኩሉ ኣነ እየ ውልብለሉ ዘመን ብፍላይ ከዚ መስረጃና ፎቲና ለፀሊእና ቅዱስ ያሬድ ቅዱስ ያሬድ ስታይልዋ ስለ ድንግል ማርያም ሪፈራር መጽሓፍና ቅዱስ ያሬድ ኣብኣ ግን ሊቃውንት እንጥይቐኩም ሎሞ ፍሪኹም ኣፀቢቕኩም ፅሒፍኩም እኒኹም ልቐፃል ደሞ ትግርኛ ኣኸ ትገብሩላ ተርጊምኩም ክተቕምጥዋ ታድጓ ጎኒ ልጎኒ ኮይነን ብትግርኛ ተተተርጊማ ብዙሕ ሰብ ካብኦም ዝጥቀመሉ ተስፋ ይገብር እሞ ስለዚ ትፕላና ታባዕላ ልበልኹማ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ብቻ ይትፀበ የቐኒልና ንሕና ሙፁና ሓግዙና ከም ትሕግዙና ኣሚንና ኢና መፂና ከዚ ደንበርበር ላልና ኢና ጀሚርና ኩላትና ቤተክርስትያን ሓገዝቲ ኢና እንዲያም ሳላ መራሒና ላጎይ ላነጠፉ እዩ እምበር እንዲያም ኣነና ዝደብር ፀሓፍ ተባሂለስ መዓዝ ክልዓል መዓዝ ክኸን ከም ዝትፈልጥዎ ተደጊፈ ስለልዓል ኣሸጋሪ ባዕሎም ሓለቓ ባዕሎም ፀሓፍ ኮይኖም ስለልጎይ እዩ ኣነ ከፍ ኢልካ ምእዛዝ እዮም እዚ ኣምዚ ኣዛዚ ከፍ ኢልካ እምበር ጎይኻ ብዙሕ ኣብኡ የለና ይፍቲ ጉያ ስለዚ ጎዮም ደንበርበር ኢልና ኢና ሰሪሕና ልቐፃል ግን እግዚአብሔር ኩሉ ስለልከኣሎ ኩሉ ቅንዕልና ኩሉ ፅንዕልና ኩሉ በርትዕልና ተዘጋጅና ግን ኣብ ዓመት 2 ግዜ 3 ግዜ 4 ግዜ ገንዘብ እንተኾነ ላውፃና ፕላን ትልምና ሰብ ሃፍቲ ከዘው ዝሓውና ኣሕዋትና እኒው ለኣታክልቲ ሌማን ገብረ ፅርቃን ብብዙሓት ሸሓት ገንዘብ ዝሕጉዝና ስለዚ ልዚ ስፖንሰር እዚ ኣተኣላልሽኹምልና
بسرون بفلان بقلتم إيش حسلسم إيش حموشم إيش حيزنا وكل خنا بجت حيزنا سفحوا على خنا كايدينا شكازينا نحسمه هم ذلا قبرنا نحرف فريقنا يو تحلم مثلا نالو ناقا قاعد خوين خنرئينا لبليو للنمو سلا كل نجرجن እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይብዛሕዮ ስለ ቅዱስ ያሬድ ምውጋዕና ሊቃውንት እንደይ ደስ ይልኩም لما عند حمامكم لوصل ጭንቅኹም ልጠፍአሉ ብዙሕ ሰብ ቅዱስ ያሬድ ላይ ሓዘን ርእሱ ላይ የድነነ የለሞ ካዚ ግን ግልጽ ኮይን ይመስል እግዚአብሔር ይመስገን ለሁሉ ጊዜ ስለሌለው ካብዝ ብልዓል ክንሰርሕ ኩለኹም ክትሕግዙና ኢኹም ዛብካና አይና ሒዝና ቀሪብና ዘለና እሞ ወተባረኸልና ቅዱስ ፈቃድካ ይኹነልና አምላኽና እግዚአብሔር ኣብዚ ክልተ ሰለስተ ኮይንና ተሰብሲብና ንስኻ ተባርኾ ግን ሰፊሕ እዩ ንስኻ ተህቦ ግን መወዳእታ የብሉን እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ዝጀመርናዮ አፈጺሙ እዚ ንኸዶ መንገዲ ባሪኹ ዓይነ ልቦናና ብሪሁ እቲ ንሰርሖ ስራሕትታት ፍጹም ስራሕ ገይሩ እቲ ቃልና እውን ፈጺምና ኣብ ጎኒ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ጎኒ ህዝብና ኣብ ጎኒ ሊቃውንትና ኮይንና ክንሰርሕን ክንፍጽምን ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ቤተ ክርስቲያንና ደብርና ደብረ ሲና ቅዱስ ያሬድ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ዕላማኣን ሓሳባን ዓንቢባን በሪሃን ወቂባን እግዚአብሔር አምላኽ የርእየና زحسبنايو لما عنتي سفحي مو تسفحن እግዚአብሔር ንእሽቶን ይሞ እግዚአብሔርና ፍጻሜ ብጽሑ በሐቂ ካብዚን ለዓል ንሰርሐሉ ዘመን ይባርኸልና መምህር መጋቢ ሐዲስ መምህር ሄኖክ ንቤተ ክርስቲያንና ተጠቅም ሐሳብ አቅሪቦም መልአከ ታቦር ንቤተ ክርስቲያንና መጋቢ ሐዲስ መምህር አሪጋዊ ንቤተ ክርስቲያንና ተጠቅም ካልኦት ሊቃውንቱን ከምኡ ንቤተ ክርስቲያንና ተጠቅም ይሞ አምላኽና እግዚአብሔር ዘመንና ይባርኸልና ናይ አገልግሎት ዘመንና ይቀድሰልና አቡነ